Chile dabi mamani noi. Civil society by Chile dabi mamani noi. Chile born trouble Friday. Chile born trouble Friday. Chile born trouble Friday. Tripura saya kot nang successful mark Friday noi. Tripura saya kot implement mark Friday. Tripura sarap long live. Tripura sarap long live. Kumagra long live. Chile mantai mari noi. Illegal migrant non nai tu koi maaf dikhrai nai. Illegal migrant non nai tu koi maaf dikhrai nai. Illegal migrant non nai tu koi maaf dikhrai nai. Inner line permit chalo makai nai. Inner line permit chalo makai nai. Inner line permit chalo makai nai. Tripura saya kot implement mark lai noi. Tripura saya kot implement mark lai noi. Tripura saya kot implement mark lai noi. Dekat sini coba coli noi. Dekat sini coba coli noi. Dekat sini coba coli noi. Charles TS certificate batil makai nai. Charles TS certificate batil makai nai. Tripura saya kot implement makai nai. Tripura saya kot implement makai nai. Chini khorang nai tongnai joto tahuktai bukhuk sonono lamsugong norok tini sainumanu tiningka 23 October salmari je Tiprasa Civil Society ni luaji jakma bai ringjak mani bon ni salmari o bon no krungino rajakhora gulini dalbidal thayo tini asuglaika Tiprasa Civil Society ni dalbidal ojamaro gabo haikeno suntabo faisok paijak North Gate buskango haiko Uttar Gate buskango tini oro no borok asuglaika puila o asuklaimani jagao tongo oro MLA Ronjit Deborma tai kubuni borom ganang borok rok botongo bini yo manjaka borok ni je tini ni sanlai mungka kaisar sanlai mungno tei tini ni oro je bonding jakabo borok thau je kaisar san mungno tei hastini kai brichi ba achuk thayo no khlai jaka borok ni bon aro gobangma thayo no packeting asuk jaka hnai abo haikeno phungni simi boro asugoi satung tungrok satung kotongma wa haikena asugoi tini ni obonno borok palai rekha tamni hingangke borok ni kaisar sanung bisingo main bongoti sajaka issue je Bangladeshi go back haike illegal immigrant no sai detention camps namjangani borno sobir hojana boge abo haikeno te kubuni te kaisa sanmung tongo aro chini Tiprasa rongni je kokbro kok thai chini amani kok bono Roman script bai ronani bagai a Roman script ta khono Jatay ko abono tuino borok ni tinini o asuklaimung tamni ngangke abono sagam haste habang borok triparty obo haike kaisa party asungman ba ekor signature rungmani yagulo phano tauk phano dalbidal or man thairok tongman chin Tiprasa ni man thairok no tauk phano rujai khoni bagai tini Tiprasa Civil Society ni luaji jangma bai obon Gestung obo haikeno chini oron tebo dalbidal thaini bo choya kare chengnorok no obo haikeno dalbidal mangpli phunugoi tongnai tini ni obon ni abon bagai norok choya kare nai tongni chini khorang ni kathang angoi bisingtui nai manai tini ni obon ni dalbidal thaini mangpli Chini orone regional party rok bai chukti khlayo silai berom nai choba khlai tonai rok bai chukti khlayo borok sawo nongni je dabi obocheng mani nakha ebong agreement omo bukhuk baiya omo right and agreement ungo omo mane right and agreement ni bisingte aro condition tongo tamo damo dabi no mani na harjang nai kintu tini nuka je Tripura rajyo tabosek porjonto je chuktingo kintu implement khlai jagya যেমন রমনি 1993 সনে এটিটিএফ ললিত দেববর্মনের গুরুবতী সরকারে একটা
চুক্তিংখা আর শর্ত টঙ্গ 1971 25 মার্চনি পরে বাংলাদেশনি যারা ফাইনাই বরংনো নাইতুকু তিখালাই বংনে হাওয়ার হনানি কক্টঙ্গ কিন্তু তিনিসুক পর্যন্ত রাজ্য সরকার কোন ইনিশিয়েটিভ নাই নাইতুকু তিখালাইনানি ইভেন 2025 নি কেন্দ্র সরকারের দিক নির্দেশনা রহকা তালসানের রমই যে অরণ্য বেআইনি অনুপ্রবেশকারী রং যে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট নাইতুক তিখালাই বাংলাদেশ পাঠংনানি কক কিন্তু তিনিসুক পর্যন্ত খরক চানাফান নাইতুকু তিখালাই তাবুকসুক দ্বারা রহ জায়গা তিনি সুংমং নং গভর্নমেন্ট কক রিখা নং সেন্ট্রালनि গভর্নমেন্ট দিক নির্দেশনা রিখা তিনি রাজ্য সরকার তাঙ্গই অমন ইনিশিয়েটিভ না হাইয়া তিনি আসাম গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ না হারকা তিনি হরিয়ানা গভর্নমেন্ট দিল্লি গভর্নমেন্ট গুজরাট গভর্নমেন্ট তিনি মহারাষ্ট্র না হাকা অম যতন বিজেপি শাসিত রাজ্য ও সরকার নাটকা ত্রিপুরানি বিজেপি শাসিত রাজ্য হব তাঙ্গই তিনি অব ইনিশিয়েটিভ না হাজাইয়া তাঙ্গই ইয়াপিরি করাগ্রমিয়া অবন চিনি কোয়েশন আবন বাগিন जों প্রতিবাদ তামনে হিংগাকাই অবনে ইমপ্লিমেন্ট খাইনান বাগিন जों তিনি লামা মা নখরকা তামনে হিংগাকাই সরকার তাঙ্গই খাইয়া সরকারনো যে সুংনাनै নাঙ্গো সরকার কিন্তু সরাই সরাইকাই তিনিসুক পয়েন্ট অমনে তুই ছায়া অম সিমিয়া ত্রিপুরা রাজ্য 1971 সনে 25 মার্চনি পরে সিমিয়া তাবো ইনার লাইন পারমিট চালু খাইনাनै কক্টং মানে তামনে হিংগাই ইনার লাইন পারমিট চালু খালাयै বাংলাদেশনি বড় হাপমানে মুথাंनानै কক্টং মানে তিনি অমনে প্রপোজাল পর্যন্ত তিনি দিল্লি সরকারনে তানে তাবুক পর্যন্ত রহজাগিয়াখো তাঙ্গই রহজাগিয়া সরকার নং চুক্তি খাইকেনা নং কগরিখা নং সারেন্ডার খারিকা সিলাই ইয়াসাগি নাখা তারপরে তাঙ্গই নং কগরিমা মতে তিনি ইনার লাইন পারমিট চালু খাইনার বাকে রাজ্য সরকার 300 পয়েন্ট দিল্লি সরকার প্রপোজাল রহরমাইয়া তামো অসুবিধা তঙ্কাই তাঙ্গই নং রাইট এন্ড এগ্রিমেন্ট খালাইকা অবনি জবাব দিনানি উংঠন অবসিমিয়া তাবুক ত্রিপাই থেকে একটুং মানে পরে তিনি 18 মাস চলি উঠাঙ্কা তাঙ্গই তিনিসুক পর্যন্ত আপনি ইমপ্লিমেন্ট খাইনানি বাকি সরকার মুংসাই আপনি রমজা সরকার তাঙ্গ অমনে স্পষ্ট সাইয়া তামো ইয়াপ্রি রমজাকা তামো খালাই টং আব তাঙ্গই তিনিসুক পর্যন্ত কোন ইয়াপ্রি রমজাগিয়া অবজে চিনি সুংমং জবাব রিথন রাজ্য সরকার তাঙ্গ ইনিশিয়েটিভ নাখা জবাব রিথন নুংনান তো তাঙ্গ জবাব রিমায়া তাং লুকুনি বুসকান কক সাইমিয়া সরকার সানানি উংঠন বর তাঙ্গে খাইমায়া ত্রিপুরা সারক চিনি বুবাগ্রা অমতাবুক যে এগ্রিমেন্ট খালাইমায় খাইयै ত্রিপুরা সারংनि मानथायनि बागै एग्रीमेंट खालायमाने अब चिनि अन्नाय दांखा त्रिपुरा सारंनि अन्नाय दांखा बुबाग्रानि अन्नाय दांखा त्रिपुरा सारंनि बागै एग्रीमेंट खालायै तांगै जों प्रतिबाद खायांनाय नांखाय जों तेबो अमनसाय 24 घन्टाया नांखाय जों लागातार हड़तालनि बागै जों तियार उंलाय दं ताबो साफे कैसे सोंमुं आसायखाबो हायंगै आसामो जे आसामनि चीफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बो एविक्शन ड्राइव खायमानि हाय आबागेन त्रिपुरा हासन चीफ मिनिस्टार बो किसा चाइटखा किसा सावसगां बो जे स्पेशल टास्क फोर्स नैनाय कैसे कमिटी फॉर्म खायै आइडेंटिफाई खायने बनो डिपोर्टेशन खायजननि बागै आबो बस जरते साखरै खायजाखा अब तो स्पेशल टास्क फोर्स मते के खाय स्पेशल टास्क फोर्स दिनी ओगो मातंगनाय आसाम राइफेलनि जवान मातंगनाय बीएसएफनि जवान मातंगनाय किन्तु त्रिपुराओ जे स्पेशल टास्क फोर्स थानानै उसिरंनो तैसिम जे खायो अमति कोन जाको बिनि हेडक्वार्टार बरो बिनि हेडक्वार्टार बरो ताई बसक बिनि मेन पावर बसक अमर कोन नंको करे बिनि बागे कयता गाड़ी कयता अंको खायजाका अमर कोन नंको करे एका आबुनि बागैना जों सानानै नायो जे सरकार स्पेशल बाबे नंको खायना नंथन अमनो ड्राइव खायना अंथो जेता हरियानाव खायजाका जेता गोबां मा जागाव खायजाका अब अंको खायना नंथन तामिनानि बागै इनिशिएटिभ नाना नंथो जों अब नानान बागै साबले अमतो चिनि दाबि केंद्र सरकारबो निर्देश रेखा किन्तु राज्य सरकार तामनि बागै खाया अमन ताबुक चिनि प्रश्न अमसे चिनि कक आबुनि बागै जों सानानै नायो दाति खायखौ खायदे एकाय नों ताबुक त्रिपुरासे एकट खालायका नों अर लैंड राइट्स नि कक साका अर नि पॉलिटिकल पावर नि कक साका 125 अमेंडमेंट बिल पास खायै एडिसी जाको क्षमता रिनान बागै बंगनि मैनिफेस्टो 2018 2023 बरिखा तांगै इमप्लिमेंट खाया তিনি জনজাতি মোর্চানি নেতারা অবনতি কক খাইজা ছায়া সিরিং তিনি আসুকই তঙ্গ তাঙ্গই বরক ছায়া তিনি মিনিস্টার তাঙ্গই ছায়া টিপ্রা সারানা রিগনাই রিসা বাগৈ খতং মঠাসা বাগৈ दा राजनीति खाइसिनान जोंबा चिन मानथाय बामते कैदा सेफेला जागै तंसिनाने चिने हाबा बुइबै दामते कैदा सेगै नाजाकसिनान संका गरिष्ठ तंमनि संका लगुं था कामते खाइजामां जों ताय अबन मानिनाय मैया आबन बागैना तिनि सिभिल सोसाइटिनि बागै जों अर हड़ताल खालायखा
Sir, tay kaisa kebeng nai bodolong ni bukaktai bo gahan koksil samung ongkhorjak. Tamni gangke jengnugi mano edisini chongwari bo bosong phai tongo. Ga aborong no nahar mung talanggai nai tiprasa haser no hem lobe te wisa oma ke lama wo ongkholai o san mung ti sawi abo kaisa political agenda ni bo opposition ni bukaktai o koksil samung siljagi abon bahake phirmung ronai. Opposition sabo baro sabo opposition और तो ने सिविल सोसाइटी बाई तो राजनीति ने कौन संपर्क करे तीनी और जे सिविल सोसाइटी ने बरक बसाई तंगे बरक बुटो बुसागला अम नाइजोदा ओ दाबी नाइजोदा नाइजोया अब जे सरकार सिका सिंगारथोन म नाइजोदा नाइजोया सरकार म सागातुना बा चिनो अदे दाबी अम तो जों कताल के दाबी सानमे म सरकार बाई चुक्ति खाइ जागो दाबी से म सरकार बाई चुक्ति खाइ बजे कग्रिमानि दाबी से अमन न जों रेडी साबले अमन जों सानो अमन रेडी हिनै तांगे सरकार तिनी अब न रिमाया तांगे बो इम्प्लिमेंट खाया अब सरकार साना नुथोन तांगे सरकार मन क्लियर के जनगण नि बुसकां साइमिया जों अ कारणे जों अब इम्प्लिमेंट खायमे यं टंखा अ जे जों दाबि तिसामन म काइसा बने उनको नया ता एसटी एससी रंनि फेक सर्टिफिकेट बाय जे चाकरी त्रान तो माने आं कयेकटा चिदि सिका कोन एक्शन करै हा কি করি সুব্রত কইরি অনুপম কইরি বরং এসটি এসটি সার্টিফিকেট জাকা কইরি ত্রিপুরা কোন এসটি লিস্ট আছে করে বাইকে বনে এসটি সার্টিফিকেট ও চাকরি প্রমোশন জাকা হ্যাঁ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তো বনে বাইকে প্রমোশন জাকা চিঠি জাকা 300 পয়েন্ট কোন অ্যাকশন করে তাঙ্গে অ্যাকশন করে হ্যাঁ तांगे एक्शन करे चिने कखिंका अवश्य अबने जों साइमाना नायो अमने लोको साइमाना नायो गभर्नमेन्ट अमने जवाब दिनानो उंथोन अबने बागै सानै न जों तिनी अर ताबो जों लामा कासुलाय ताबो अर बेरिगेट खलायलाय तंगायो मियानि काइसे इन्सिडेन्ट म जों नुबि मानखा आबै मुंबुं खा बेलायनो काइसे जम्पु जला हातिव जे प्रोग्राम उंगायनि थांथानि खाकसा दिगि फुनो जागो जे बीजेपी नि जे प्रोग्राम उंगि तंमानि आबन ताइ खाकसा दिगि तागार जला बाहायनि टिप्रा मथनि काइसे चिकन जॉइनिंग प्रोग्राम तंमानि अबनो तै बाहायनो बीजेपी नि बुखातै खुद बीजेपी नि स्टेट जनरल सेक्रेटारि बाहायनि कक्सिल सामुं डाइरेक्ट साका टिप्रा मथनि एगेन्स्ट ताइ सांगि अमरा के कासुइ हामला खायजों काम करून आमु बागि करून आबो नरक मीडिया वन परिष्कार नुखाना बीजेपी नि जनरल सेक्रेटारि बिरपिन देबबर्मा साका जे हेजामारा गठनन परे ब प्रेस बुस कांगनो परिष्कार साका जे जों खानानै बिसिंनो एक्शन थानाय एवं जों एमन एटेक खालायनाय जेता सारा त्रिपुराव कोनो त्रिपुरा मथानि बर टंगै मांगला बर त्रिपुरानो याकारि फातार मा थांनाय जे समस्त गठना तब गठित मन पाहार आबन बागै बीजेपी नि जनरल सेक्रेटारि बिपिन देबबर्मा दायी जे कोनो गठनानि बागै बन दायी बन म खायरितनो एवं अबनि सठिक जवाब बस कांनि साल जों रिनाय बन नासिंगै तंगो जों बन उपयुक्त जवाब रिनाय बागै जों बन नासिं जाको सुरुसे खायको जों जवाब रिनाय बिपिन देबबर्मा त्रिपुरा मथानो त्रिपुरा हाव तनिया हेने ब साकाबले जों बन उपयुक्त जवाब रिनाय बागै नासिंगै तंगो नासिंगै बन उपयुक्त जवाब जों बन रिनाय बस कांगनो नुगाना सर जेहेतु त्रिपुरा सिविल सोसाइटी नि जे ओ स्ट्राइक अनाउंस खायमानि और तो जों नुगै माखा इलीगल माइग्रेंट इश्यू नो तैसिमिया और चिनि जतो कन्स्टिट्यूशनल राइट्स दंमोन सानजागै दंगो तामकि कबर गभर्नमेंट स्क्रिप्टनि डिमान्ड दंगो इन लाइन पार्मिनि डिमान्ड दंगो अबा हायके ओ डिमान्ड दंमोन नासिगै नाखेंके ताबु बीजेपी जे ट्राइपार्टिट एग्रीमेंट बुखायजाका आरो बाहायनो बर बंनि कग्रेमानि यागलो बाहायनो 6 माननि बिसिं खायजानायमोन बुखायजागलिया ताबु गोबांमा सान मुंनो तैनो ओ सान मुंनो तै प्रोटेस्ट खालायजागै दंगो दा बोसोर जराते चान्सेस दं बर एग्री देखायनो ना खाया तमुनो खायंगां के त्रिपुरा सारक बो ग्राउंड लेवल जों रिपोर्ट नायनो खेंके बर बो लुकुरो बो सजराव आखायजागै थांगो लुकुरो बो जरा लेंलामा फायो सालबोसो जों लामा अंखलायसिनाय बुफुरसिन ओ मान थायरंनो जों मानसिनाय अब हायरक कक्सिल जों परिष्कार सानाय आसामाव प्रमोद बर यूपीपीएल नि पॉलिटिकल विक्टिम मा हाय जोंनानि नाया त्रिपुरा सारक पॉलिटिकल विक्टिम मुनानि नाया बरंनो थकाका 125 एमेंडमेंट बिल खाय बडोलेंड पावर इनाव मुग्रिनाय किंतु तामो नुखा तिनि यूपीपीएल पॉलिटिकल विक्टिम मुखा बरंनो कग्रिखा बरंनो साजाक्का अम खायनाय त्रिपुराव अमतिखेन जोंनो पॉलिटिकल विक्टिम खालायनाय बागै रिजनल पार्टी रंनो बाननिवै अमति खायै थकंनानि बागै चाइतगै तंगो अबने बागै विश्वासघातक जे राजनीति खायलाय तंगमाने अबनो मोथांना नंथन जों नाया जे त्रिपुरा पॉलिटिकल विक्टिम नानि चिनि मानथायनि बागै जों सरकार फन तंथन सरकार करै फन तंथन चिनि दाबिनि बागै जों मुभमेन्ट खालाय थानाय ता
Oke, sir Python sung kongnai chini khorang ni kathang awi mungni bising tei tini Tripura hasni besek dorate koita thayo o strike khlajagi tong tai successfully 24 hours khlai da thangi mano tam gangke kebengnai bodon bhakti sajagai tong chung mani maya o strike no honai abono tei lokorong kasar mung Python ang sara Tripura tapse পর্যন্ত আনি থানি যে রিপোর্ট 45টা জায়গাও তিনি অর পিকেটিং চলিউই তঙ্গ গবাংমা জায়গাও খবর মাংকা ফুঙ্গ একা পিকেটিং চলিলাই তঙ্গ একা মা আগরতলা চলি তঙ্গ একা আং সানানি নাयो চিনি মান থাইনি বাগै जों केबनो किरिया साबो केबेङै तंग साबो कासुइ तंग जों आबनो नाया तामो हिंगाखाय जों चिनि मान थाइनि बागै जों सबा खालायनाय केबें थांगाय जोंबो कासुनाय बरंनो प्रतिरोध खालायनाय जोंबो जवाब बिनाय ताई लामा नगा आसुक तंनाय निंकया गोबांमा बरं नगा आसुगै इउट्यूब बुसकांगो फाय कक सावो किन्तु तिनि सबा दफानि बागै जखने सबाव बरंनो जों नुगिया मकलो नुगिया कलाया फाया तामगै অমতে কিছু দালাল বরক টঙ্গ বরংনো जोंको नायनाय আর যারা ত্রিপুরা সারংনো তুই রাজনীতি দীর্ঘ বছর থংকা বরং নিংক তিনি সিপিএফ नि হালতামংখা ত্রিপুরা রাজ্যব তিনি অন্যান্য রিজনাল পার্টিनि হালতামংখা তিনি কংগ্রেসनि হালতামংখা তা পাহাড় যদি অন্য রাজনৈতিক দলনি যদি ক্ষমতা তংকা তাং বিসি ইলেকশন খায়া তাং দুইটা কাউন্সিল ভ্যাকেন্সি ন তাঙ্গই বরক উঙ্গ খায়া ইলেকশন খায়া নিনি জেনারেল এলাকা যত জায়গা ইলেকশন খায়া এডিসি এলাকা তাঙ্গই খায়া सबका साथ सबका विकास सिंगाय तांगै नों एडिसि इलाकाव टिप्रासा इलाकाव विकास खलाया तांगै कासुइतनि तांगै इलेक्टेड बडी करै अनि कखा अमसि संगो सरकार आबनि जवाब बिनानकोन तांगै 125 एमेन्डमेन्ट बिल पास खाय एडिसि नि याको क्षमता रिया तां डाइरेक्ट फान्ड दिया अब बुंगने मेनिफेस्टो एवं विधानसभा बांगमन रमिति साका तांगो जवाब करै आबनि तामो जवाब रिमया अमनचिनि सुंमुंतिनि belai hambaisa हामबाय belai हामबाय kanai mangka chingoro naidi fung asi sirin simena hanyo tini Tipramothoni MLA sir Ranjit Debarma taibin logi oro TSF ni joto student rok bahaino boro completely boro support khalainai fungni simena oro hor muchung laimani ba tire sok laimani ba yango both side digi tini hanyo asuk lainai slogan laimani bisingtoi protest khalai tanglai awsang kanai mangka sani koktini hanyo or demand to jeto constitutional se demand ba tai chini rights ni matter ba omo tam bagi reja yang naing thing rena nang thing oma kino tomung no tini ni all strike ni yaklo bahani da kono muhas agreement ba phayang ge bo bas lang jortep kotor chobau ongkhornai borok ni singse maka hading ga sang tam nong no kathang awe mung chini khorang ni bisingti phunoi tong nor nai tong Padingge sengtau hanya chini madam mai malai je oro TWF ni khoroksa adongjek seng bawi bahanyo tini ni off strike no tei ni seng saiman lainai sung tongnai bin thane omono tini ni off strike je 24 hour strike announce khaijaka the process civil society bai
obo ki political agenda da hanjagai tong tam gangka bo koksil chamung to rojagai tongo obo kebeng ne bodolong bising tei tamni bagi o tini ni strike khajana nangka जों bisi burum burum na mungsa san mungno tei mungsa demand no tei nai omba hakela hara asu lai nai demand khaleman no protest khaleman no slogan laiman bising tei tini o strike main motive tam abro thaikna dimana Asalong ke obono bul buza buzi hang wan sugo nirono pele sekang belakena hambai tripra haseni joto chini do farongno ang belakena khapangne hamjamung tei sobani chibai rena musungo niro social media ebakena kokpir nai ro nirono bahana belake hambai niro khasigi do phani chobawo belake involvement ngai tongmani bagi nirono pele sekang hambai rena musungo karon chini khorang hasal sogoya ninga kendero ni soba so belakena nango tei ni question mote obo saba organize kai inke chungwa so nei ne di chini jeta common demand land rights political rights chini ta demand economic rights abo belakena khatrawo klaijak te kaisa kanke na chung tamanai chini survival ta existence ni bagai belakena kirima sungsa chini hawo obono tui tuesday sisimi belakena khorang ti salai poder por organization poder por bum phalai abcd pai lekha hi chin boro demand kintu kaisano common demand ar obo civil chungnai ne di rajnoitik babe जों as an Indian जों India भारत बारसिं मानि बाय जों जे organization फाखायथों जों vote मारलाय इनके vote रलायनानै थांथानिखौ अ डिमान्ड रनो तयै हयतो निजेरार बिसिङो केसा बुल बुजा बुजिंना एके दल खागलायबो पदेर परखलायसिनि रिजनल पार्टी पदेर परखे गोबां तमाने जों organization एबा खाबा पार्टी जों नुगैमानखा हायफानो चिनि नाहार मोनखा तो कायसा लखखौ कायसा ते कायसा हाकेनो सिन बरो बाग जागै तंमानि आबनो बुथु खायनानि बागै गोबां मा बर' राजनीतिनि बागै फायमाया नांजागैब्ला तंखात्रिफ्रा हावो जेसेने बर' माइनरिटी माइक्रोस्कोपिंनि थांखा जे जागो जों इंडिया गभर्नमेंट मार्क्स खायफ्रो 93% तंमाने ताबो हाखेन 12 के 13% हाइसिंसिनाय जदि 2011 ni census tabo 2026 ni census naine kankai kobangma influx phaija daily media ni madhame sung nugui tongo borno post back khlaija ya aboto sung sia haipana romja khangni jaga o sung rail station pa hodi je jaga o phana sung nugui mano কিন্তু আবো পোস্ট ব্যাক দেখাইজা ya ইদানিংও जों তোমাनु খামালে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট সাউই রখা বরনো 1 মান্থ नि बिसिङो तमने डिफाइन खाइ बरनो नाइतक थिखलाइ बरनो पोस्ट ब्याक खाइ दिहनै फियाबा चिन आरो किछु खाइजा गया ते काइसा हखेन सीए नि बागै अप्लाई खाइ दे हो नट अ सिंगल एप्लिकेशन बरो फिलअप खालाय तमाने खाखेन आरो निउस हाजार दङ नों जदि भारतबासिंना निखाखाय नों रेशन कार्ड निन आधार कार्ड निन लैंड नि इलेक्ट्रिक निन बिल बजे जागानि फाइबो आरो जागानि बो फनुनानि नांनाय बनपरे बरो डिटेंशन कैंप तो नि जानाय आबानि बागै बरो स्राय के बरो नि मकलन नुक जानानि किरेवै बरो तो सिन सेटेक्सा हुस गनां ब्ले फातानि फाइनै र आबानि बागै बरो तमा खलायका बरो काइसा फान बरो फर्म फिलअप खलाया टिल डेट इंका आबानि बागै सिविल सोसाइटी अब बाहायन कांग्रेस प अब बीजेपी प अब खबते प्रमोथा प पदर बरखे हलाय माने बाङै फाइमै यांनाय जंनाय गोबां मा बखाबला दङ दफानि बाङै सामंतानानि खरांति सानानि खाइमै आं दङ आबानि बाङै बर जतके सालाय और केबनि नेतृत्व नि बाङै जतन लिडार और हाइसि और केब कोनो पार्टी नि अर्गेनाइजेशन बाय तैदल जामानिया कोनो कायसा धर्म वर्ण निर्विशेषे और ने कायसा दफानि डिमान्ड न common demand hunai phaiye abo civil society tini bonda khejak manise abani bage orno bol buja bujing lainane kuno prosrai phaiya haisi madam ta kaya sung obo jengno ke mano jefuru pano strike khale kange je kono tiprasani rights no tei demand khale kange forefront no sung sob somoy no go student wings no se borok kaise backbone ngi basai tango tomno tini rajakhor aguliu tongkhano rajakhor aguliu ni joto tiprasa rok tongoro bora charai jotono tamni bagai tini charai roksimi school student college student roksimi tangi sorga asui protest khane nang tangi chine am babu sam phayang omahai ni bukoksil samukti sajagi tongo tibra sarong ni bisingono abun tei busa jorkai abo belai khena khakhamo tabo bubagra ni tidul mani bai tabo right from the very beginning sungwan so dai kai TSF nei jaka phaimani TSF rong ne hoiten kabang man leaders ongkhoi MLA ministers robo kabang man mani nukha
जों ताबो TISF ताबो बाग्रानि तैजल माने बाय TISF नि बर' स्क्रिप्ट न तै जेफ्राम अरलियो सार्किट हाउस संफ्रो जों खाने जोंबो नुंजागिया बर'का स्टुडेन्ट मिन्स नाम्बा तिप्रासा स्टुडेन्ट्स नि डिमान्ड मिन्स नाम्बा आंनि बोसासिबले बर' बोसानि गाना आं बुमा थांनानै नाङा वान सं सेन्स बायनो जाफ्रो थांखा गोबां मा बर' एनजिअ दंखा पदेरफोर बुजा खाताव जाखा निजेनि हावो दङो निजेनि बुमानि कक साइमेनिया गुबुन दफानि कक नाम खामफानो नों बाबाय नों मा सुइनाय याखे नों एग्जाम मारिया अबाके गोबां मा हारासन दंमोनि आबनो ताङै तिनि आं प्रश्न खायनानै मोसौबो जारा स्टुडेन्ट न बोसानो रहबै बुमा बुफा अंखर याङै दंनाय निरंखा सेल्फिश गार्जेन होनना आं मानसु गायसि बोसानो इभेन चुरुइ सरे माने बोसानो जदि ससेंग दाखा हाखाय सरे बुमा बथैनै सिफानो ससेंग हाबै मा थैयो आबंखा बोसानि हामजाक मानि इनके नोंनि बोसानो कबला रहरि तंखा नों आंगा नवा आराम खालायनो मबाइल नाय तंखा अबाय के तंगियाबले सगां जों गार्जेन रसे प्रोटेक्शन हिसाबै बरनि गान्दा बासा माने नांगौ कारण असराय रक्त बर्तमान बुगि मानसि बर बिरमा नों जाय भबिष्यथिनि तामं सिनाय कारण बर दसराय खबरनि फिचार तंनि बर वान सगै कब्रनि डिमान्ड बखलायलाय जाबो सिनि हानि डिमान्ड पलिटिकल राइट्स राजनीति नले बस बर साइसिमाया किन्तु बरनि चाकरि मानिया फातार हानि बर फाइनाय बर निने आने चाकरि ताकसि बस बेकलग गोबां बस चाकरि माया गोबां बस स्टुडेन्ट्स गोबां मा फातार हावो सारा भारत वर्षनि बादे फातार हा पर्यन्त थाङै थिनि बोसाराव थाङै हटेल रगो रेस्टुरेन्ट रगो बसामं तांमा तांबायखा साबे बे असराय रंनि बरनि वासमानि दं बरनि भबिष्य तामंसिनाय बाइके सारभाइभ खायने बरनि भबिष्य द फिचार थ तंब्ले के आ जागावा आं सामानि खानो जों दिने कमे मा साका माने ओं थाङै ताबो हाखानो माइनरिटी या माइक्रोस्कोपी नहीं थंखा जों बोर्ड रय बरनो पाइलिया फादर हानि बरनो हानि मान कॉमन इशू कॉमन डिमांड तयै जों ट्रिपार्टाइट जगह इंडिया गवर्नमेंट त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट त्रिपुरा मथा खलाय जता बीजेपी गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री इनडायरेक्टली डायरेक्टली बर' होम मिनिस्ट्री बीजेपी गवर्नमेंट बाय रूल खलाय जा बर' कायसा साखलाय रखा चिनि अमित शाह जी बो साखलाय रखा जेन मास कायसानि बिसिंगो नायतो तिखलाय दि बैजोदा जागाव नायने दि दिल्ली हाय तिनि महाराष्ट्र हाय तिनि नॉर्थ ईस्ट हाय आसाम हाय गोबां मा जागाव न अलरेडी बर' नायतो तिखलाय पोस्ट बे खलाय जा माने गोबां मा जागा नगु किन्तु त्रिपुरा हांखे साइलेंट जे जागाव त्रिपुरा नायने सारा भारत वर्ष मिसि नायने के त्रिपुरा हांखा जतनि से इलीगल इमाइग्रेंट्स नि कॉरिडोर अबं हाखे सिने तैखे से सारा इंडिया थां पश्चिम बंग तै मेघालय तै जों त्रिपुरा सिनेखा साराउंडेड सिने चारता भाग लायखे तीनता बागो न बांग्लादेश बाय बॉर्डर अपनी बांगे सिने बेलेखे खतरा सिने अबं हाखे कॉरिडोर गै दङ अपनी बांगे इलीगल इमाइग्रेंट्स महाराजा सरबार नि जुद्ध नि फ्रके कोनो अमस्टेज तिरंगा त्रिपुरा वन जेतो सम नेबर अंकुमान बा त्रिपुरा हाव न सिने बुबाग्रा तमने वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर आपने इंदिरा गांधी ने आमलो कांग्रेस ने आमलो बनार खासरा सालेंला नानि बागै किन्तु बर' फिरावै थांफिनानि कक फिरावै थांलिया अबा हायखेनो आं जरा कायसा कक मासा आं तिनि इंडिया गवर्नमेंट नि फ्लैग रवैना आं सावो कायसा कक आं सानानि मोसौबो इंडिया गवर्नमेंट आसक बो भारतवर्षनो नारंनानि बागै आसक बो वेपन्स नामानो आसक जुद्ध खालायजना आसक बो नारो अस्त्र शस्त्र पाइमानो सारा वर्ल्ड नि बिसिंगो बो श्रेष्ठ कायसा कान्ट्री हजांनानि मोसौगै चाइतो गैतो गोबां मा थांनाय नै दि अरुणाचल न आस्तबाग बागै एक बाग सिंनाय त्रिपुरा बोताङै बॉर्डर तानि फेंसिंग बॉर्डर नै मा अम कहाँ के रमाया बेरा रमाया तान बागै आरो बॉर्डर कहाँ के रमाया तिनि देले भाइके बांग्लादेश हाबैतो अब इच्छाकृत भावे राजनैतिक भावे त्रिपुरा हानो थंजागै तमानि बागै तिनि चिनि हाल बेहाल अवस्था गो अब खान बेलाखेन फैक्ट अपने बागै जों इंडिया गवर्नमेंट थानि जों आर्ट खायो जों डिमांड खायो जों कोयो जों बाहायनो इंडियन प्राउड खायो जों फील खायो जों भारतवासी किन्तु भारतवासी होने के नाते सिनि डिमांड न बर' खानो कोनो किछु खानाय राजनीति बाय मकल बाय मा नाय दङ अपने बागै जेतो चिनि नैजो दाबि और पश्चिम बंग हायरो गोबां जाति कमाय थाङो त्रिपुरा हानि बोसारावनो कमाय थांथों अबदे नाय अपने बागै जों मार्टे दन्तक जों खरांथि सानाय सिनि डिमांड अब लीगल डिमांड अब जों बाय हुक एंड क्रक
হয়তো जों 3 ভাগে 2 ভাগ বুথারজাফা পাইथों 1 ভাগ ফাनो স্বাধীন ত্রিপুরা হनै बर थाङै मासिथों हनै जों बसकांगो जेफ्रा फानो जबाव फायहायसै हामबाय मैडम बेलेखना हाम निथिं खानायमान खा मैडम खुक्ति बाहायनो बाहायके तामनि अ डिमांड अब कोनो पॉलिटिकल एजेंडा या ताई इंडियन गवर्नमेंट बाहायनो स्टेट गवर्नमेंट हायनो अ डिमांड दङ तैनाय politically ba political mokol bai politics ni naharmung bai ta nasikten or demand ka chini rights or demand ka constitutional abon baget ini or strike lajai tong padi ke chang tabo or ni bahai bumtai situation choli tong tai kubun je leaders tong mara bo sung kok sai ne le ne aba ke na student leaders bo sung kok san sai tong no nai tong chini khorang Padi ke chunghani hoi tabuk chini Tiprasani ba TISF student wing always borong no sajago je kono protest hindi je kono demand toinai khorang ke sanai rok ngai borok ngai backbone TISF ni chung khorok leader TISF ni president Sajra Deormo chung or malaka bin khukti busung Simon lainai tini ni all strike sabo by organize khaijaka organize khaijman bisingti bahani chung kebuma kebung bodol ni bukhaktei obo kaise political ni nozor tin asigari tong oborong tini bahaki firok ngai tai tini ni strike busu jorte successful ongno sakri Puila no nini thajingo kok samone amon nangan sariwan je omono kaisa politically babe buina harjagi tongkha ba omo sabo chengsa ka moni gaom bor ni bukhaw takhono sungmung botong ko te gaom bor sungi botong meaning kangkai omo Tiprasani nuhun mungsi o jaga kono party ta ni korei Tiprasarok sai tongo Tiprasar agin simino sanai tongo illegal immigrants sing rekhlainani bagai sini gobangma ro silai bali jara choba khaina rok china help rok invitation no khaina bagai kintu kon phano khaijai ya Chinaro central government hoite notice ijaka 2014-2024 ni pore jara segang jara phainai rok borno teisa back khai ro dini tokhono bongno rohor jagya so amoni bagai tabuk phano nok nui tong Chinaro ni je BJP government tomani jeta Manik Saha tabuk government chalugoi tongo amo kon phano khaijai ya so amon bagai no sung tinio jaga chini civil society rok amo protest mungmani sung full support roi chini TISF rok even TSF rok bo sung rodon phaiga karon puila chini segang Tiprasa chini sinumung amon pore sung TISF TSF amon pore ulosa haine to amo joto Tiprasan demand amo joto Tiprasani naharmung te gobangma bisiromo sung joto nomono sanai tong to amon time chini sung joto no logirine jehetu nok thajin saka sung backbone no sung siklangai sung tabuk nokhor yakai tabuk chini jara parents ro borok to bongni family te onek pailai holai borok samung tong to time to chini no chini parents ro phaiapa no tabo jaga gobangma parents ni cher no phaijak to borok bong ni cher no roka mane borok support tong omo Tiprasani demand omo civil society ni demand je jeng jara Tiprasani jekhane chini samung nango jekhane Tiprasani bage je kono khaina nangnai jeng always tong ini TISF ni bukhaktai rai joto student wing tongmani sara Tripura se all states bag jas bono khaijak ba jeto sungsin sar MLN khukti bukhnai ka more than 40 places jaga omti khaijak tong ge student ongni busu jorte sakthari koite jaga omta haki protest khaijak tong ini sung raja khor agli nugui mangkha goma student khaijak oba hakena kereng khayo busu jorte student og agja chini pura all over Tripura jese TISF tomani jeta unit tomani joto no jani ganabo borok ganao thange borno support khainan bagai bo joto saja karon mo Tiprasan demand thajing saka illegal immigrants no jung rekhlainani demands detect deport khainani demand to omo Tiprasani je jaga support joto jaga no jung TISF ro tongnai chini sikla ro tongnai
চিনি নাহারমুং চিনি বুবাগার সংনি নাহারমুং অমনো যে जों চিনি বরকনো চিনি হানো বানচিरि नांगोन जेखाने जों बानचिरि नांगोन चिनि हानो जेखाने जों दरकार नांगोन जों आजागनो दं अलवेज जों थानायाव नुबि मानखा कबर रोमान स्क्रिप्ट दङ तै अर चिनि सार्किट हाउस बुसनांगो जेफोर प्रोटेस्ट खाले पुरो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बुखाक्ति बाहायनो फोर्सफुली बा हामिया सामुंते कि बरक एटेक खायमारो नुबि मानखा दिनि जरा बाहायनो दिनै बाहायना तो साइमे जों तो कर्पोरेट न खाय दङ जों तो गाव पुलिस पार्सन तो फुंनिसिम फायजाक मनो जों चिनि तरफ हते दैरो बागै खानि दङ कारण बरबो लेंगिन दङ बर पुलिस हानो बर पुलिस ह्युमेन बिं ओंखाय जों तो बावै कर्पोरेट खायनो सामु खाय दङ जों नायनाय ता बरक तामु खाय जों तो चिन चबा चालु खाय थांनाय चिन चबा अलवेज न तंनाय कारण अमो जों चबानो दिनै क्राक खाय माखासे जों मेसेज रहनो माननाय सेन्ट्रेलाव फातारनि हास्तेव जे जों तामु नाय दं जों तो आगिनसिम डिमान्ड खाय दङ जों हाइपानो जों तेबो खायना नांनाय जेसो जों माया साक अमनो चिनि ना हाल ते वानसु दिनै तो जे त्रिपुरा सिभिल सोसाइटी बाय जे संह जाक अर जागावो इलीगल माइग्रेंट इश्यू न तै सिमिया अर जों नुबि मानखा बंनि जे मैनिफेस्टो इनर लाइन पार्टमिनो तै बरो कायसे डिमान्ड खाय दङ कब्रक रोमान स्क्रिप्ट न तै खाय दङ ताइ जत सोशल पॉलिटिकल राइट्स न तै इंक्लूडेड ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट न तै फांथि खाय दङ ओंखाय जों केबंनि बदल नुखाक्ति जों नुबि मानखा बरक पुलिस जे सामा हाय पॉलिटिकल नजरथ नायसिगि दङ अबा हायकिनो जों इलीगल माइग्रेंट इश्यू न तै बो त्रिपुरा गवर्नमेंट बो आसामनि गवर्नमेंट न किसा फॉलो खायमा हायकिनो जिकुनजा कायसे स्पेशल टास्क फोर्स नि कारि बो बरक इवेक्शन खायना बो ड्राइव खायमानि आबुन तै बंसो साखार नंना जाया टीआईएस नि बुखाक्ति बुमथाय खरंति सानाय बसकां जराव तिनि आमो स्पेशल टास्क फोर्स या आमो मानिक साहानि की टास्क फोर्स से बो जे सावामनो खायनाय बो आमो साराते कोन खायग्लाक ते को हंगा हंगाय ILP जतो निसला इम्पोर्टेन्ट जों चिनि नर्थ इस्ट मणिपुर ILP चालुमान बिसि बालुयाखौ चिनि अरुणाचल प्रदेश दङ माने जों जेफोर जे कोनो त्रिपुरा बरफानो जुदि नक ILP जागा स्टेटआव थांगांगाय नक नुगनाय अनेक प्रोटेक्टिभ कायसा स्टेट ILP दंखांगाय माने नों हाबना सकांगो निन पुरा डिटेल्स नों तामनि बागै हाय सालबोसोंनि बागै फाय जतो डिटेल्स मारुं गाजागा निन स्टेट सेफ्टिंगि थाङो जों ILP तो बेलेन नांगौ अमो चिनि आगिनि एटीटीएफ एकर्ड खाय हैजाक चिनि जरा सिलाय बालनाय बरक एकर्ड खाय हैजाक अमो दाबो इमप्लिमेन्टेशन खायजाया अमबो नांगौ ते चिनि जे बाकी तिप्रासा एकर्ड बुबाग्रा जता खायगा आमबो चिनि नांगौ जतो न चिनि नांमाने माने आमन तैनो दिनि सिभिल सोसाइटी दं नुखा जों सपोर्ट खायो आबन बागै न कारण चिनि तिप्रासानि डिमान्ड जेखानि तंनाय जेखानि जोंनो नांनाय जोंहा जागनो थानाय ते अमो सुदु जोंसिम खायगाया जारा नगा आसुगै मोबाइल ताबु नाय दङ जारा नगा आसुगै ताबु मोबाइल जोंनो नाय दङ बा जे कोनो जागा एरियायाव नाय दङ नरक नां कयना मुसो नगनि नखरै फायदि कारण नगनि नखरै तिरि फायाखै नरक नायदि कुनु जों आसो बसर सिरिं सिरिं तमन बागै इलिगेल इमिग्रेन्ट सक चिनि हावा हाबका ते कयेकदिन परेके नक दिनि नग आसुगै तंखांखाय चिनि नगसे हामनाय आमो ताबु गाबन बागै जतनो रिक्वेस्ट खायो नखरदि ते बुसुक तंसिनाय ते बुफुरु जों सबा खायसिनाय बुफुरु जों माननाय जों खालि नग तंगै सिमिन कमेन्ट दिलायनाय जों ते बुसुक खायसिनाय कुनु समाया आरो नग तंगै खायमानसल नों फिल्ड नखरदि नों जेफुरु फिल्ड नखरना नुगना जेफुरु चिनि आसाम दग कुनु कायसांगो मणिपुर दग बुसुके प्रोटेस्ट खाय आं इभेन आं आगि मणिपुर परि हैका आरो न फार्स्ट ILP नि प्रोटेस्ट आं मा खायका आं कोनि बागै CA नि बागै आं आसामो तंफुरु आरो परिपुर आरो मा खायका आरो नि बरकनि वानसुंगु न आलादा बरक माने कोनो पार्टी नाय सेकां निजिनि हानो बानसिरना आबन परसे पार्टी जाति जाकिसु बर वानसुं सेकां तो निजिनि हानो निजिनि आइडेन्टिटी न बरक मा बानसिरनाय सो आमन बागै जतनो रिक्वेस्ट खायनाय नखरदि टाइमंखा जरांखा जुदि नग तंखांखाय अलरेडी चिन हाव तो बांग्लादेश हाबका ते कयदिन बरखा नगसे हाबनाय आमन बागै जतनो आमन रिक्वेस्ट दंनाय जतनो दति नखलायदि दिनि सबनो क्राक खाय जतनो फाइट खायदि जाते चिनि हानो नेक्स्ट जेनेरेशन न चिनि सलाय तार जूनियर जों तो जेनेरेशन yang no haipon chin sala pon te junior gatal dong jabu cerai gatal ase dorok jara agin din nugia ko je puru silai hokang balai je puru choba khana nango je puru chini borok busakai satok jakha nok sok jakha buthar jago lama rogo singa din no angkisa san nukha angani o boyos jese tomoni angkisa nukha singagi kami rogo dangana hangkai bolong-bolong ma kharma rok anga a dino ang nugi haika parawo nini pahara ma tomaro hor-horo a salogang nugi phaijak tabuni generation tabun nugi ko जों सबा खायते खायते सब किजा इम्प्रुवमेन्ट नङै दं त सबा जों खायना नङा जेसे जरते चिन्म काहाम के फुलफिल इम्प्रुवमेन्ट नङै साक आउन दग जतन रिक्वेस्ट खायना जतन फाइदि जतन अ नखर दि सब अम कोनो पॉलिटिकल सब हम सिविल सोसाइटी रक सिलिंगु दिनै जुदि अम कोनो पार्टी नि हिनवान सब दंगा पार्टी नि लिडार सब कम दा तखम पुला त्रिपुरा सा चिनि सिनमुं आउन बागैनो जों त्रिपुरा सांगै जों ता
কেবল অফিসার মানো কেবল ডক্টর মানো কেবল ইঞ্জিনিয়ার মানো কেবল পলিটিক্যাল পার্টি খাই মানো তো আমন বাগैनो जोंबो तो पुइला त्रिपुरासा पुइला तो सिभिल बरक न आबुन ह्युमेन बिंग आबुन बागैनो जों त्रिपुरासान दिमाननि नखर अ जागा आं टीएसएम प्रेसिडेंट हाइमे एखायथ' आं दिनै तेबो ड्रेस गाहाम जुमै वेस्ट कोट जुमै आं फाइखो आं प्रोटेस्ट खायनायनि सिभिल बरक आइके सिभिल बाबे नखर अ जागा तो कोनो आमा हाइनो वानसुक मानि खाय नों नां क्लियरिफिकेशन बागै जदन अमन खबंनाय हामबाय जरामान हामबाय Fadi jeng hanyo khanai mangka bo tini as a TISF ni president nya bo as a common citizen as a civil bo phaine je Tripura civil society by songhaja o strike no support khani bai phaiga fadi amakin jeng tebo leaders ok bai tai oros jara supporters phai tongnai ron bai sung kok sanan chai tongnai nor na tumni chini khoran Namsogo haino hai tabuk jeng tajingo TISF ni president jini TWF ni leader amba hakino sar MLA bikok Sulaiman Yagolo tabuk sengoro manpika TSF nge sekang simin sini jaga phayo obo kaisa jekun protest khaitani borok ngange kaisa backbone kaisa borok no phan kara khani usijago jekun protest hayenge TISF ni jekun student organization sung buskang no buimano tini bo amba hakino Tripura civil society ni Songsajak bong ni organize khaijak o protest no support khanya bagai TSF ni joto leaders ni TSF ni joto supporters borok phaisok paijak bong khuke busang khani aliane Tripura civil society dino strike khaimin tam demand ti khlaitong ba buskang ni jaro o dinin o je strike khaimin yagolo bo demand onu busu joto yasajak khoto belna hambai chini khorang no naji jing chaimano tino jagawo Tripura hawo civil society bai saklaijak 24 hours in strike ngi tong tino strike ko jing TSF jing fully support klaija chini central ni president chini borong Samrat Dev Burma chini general secretary borong Hamal Jamatia borok press release ni phajing tiamo jing fully support klaija te jing je jaga wo picketing ngi tongwa jaga chini leaders song no thana bagai picketing asuna bagai jing no ko khoka nadi tini ni movement kuno political party ni movement nya kuno political party ni banner movement nya feba tini no demand kuno kaisa borok no buto khablai khai rokho namti demand nya jing saimano Tripura hawo o hani bosarok jing yok na musungkha o hawo Tripura hani bosarok yok na ni lama nai tukha amon bagai tino jagawo civil society bai saklaijak 24 hours strike je illegal immigrants no identify khai bong deportation khlai postback khanyani state government central government te chini boagran phasingti je kaisa tripartite agreement mani o agreement implement khanyani chi roman script ni demand gobangma amo hai demand at dofa dabini demand tini civil society ni phasingti saklaijak charter of demand naji o demand genuine demand o demand no jing Tripura sarok jing thansa khlaiye support khlai gangge angkha khlayo ebong jing kha khlayo buskang salo jing chini o mantharon jing nai maran hanai tamni male jing TSF Tripura hawo je furjima asai phaikya jing o illegal immigrant tin TSF khorang tisai phaikya takbo jing tisai tonghu kabangma memorandum yafarka fiaba state government central government phasingti kuno positive response jing maya tini o jaga strike nungmani karon tamon bagi jing strike manung khaba je jaga o government phasingti fundamental rights no violate khlaijago je jago Indian constitution tongo fundamental rights chini right to education a jago hani busarok ni jini mani kokno jing nahari polithine jing jalmani tong je jago jing no government fundamental rights no borok violate khlai tong a jago jing tini omo o strike khai lamano jing yago romoi manakha jing kha khlayo buskang salo jing oi thanchani movement no jing o thanchen choba moino
तिनिनो पिसफुलनि प्रटेस्ट थेगा जों अमनो खा खलायो जों बसां सालो साक्सेस जों होनो जों खा खलायो जों सिगाङाव बुनुगि मानखा TSFS नों बुसागा रमान स्क्रिप्ट दिमानो सिमिया गोमा दिमानो तै सिगांसिम खरांदिसे फेमानि बस गाङाव जों थानायो सालरगो नखा सार्किट हाउस बुसाङो रमान स्क्रिप्ट दिमानो तै जबा खाले पुरगो बाहायनो एडमिनिस्ट्रेशन बुखांथि राफलि पुरग एक्शन नामरो बुनुगि मानखा ओंखाय आम हाकिनो तिनि गोरों थायो बोसो जरति TSF नि तिनि बाहायनो सपोर्ट फेमानि बिसिंतै क्वाइटे जागाव आम हाकि लामा अंफालाय अ सानमुनो तिनि दिमान खाले दं नदि जे जागाव पिकेटिं नै दङ चिनि थाइमानो मतो yang lembusora hezamara khwaicomni yang hatai koto bormura aing phajing dago je jaga picketing ni tongo joto jaga na sini central leaders tongo a jaga sini division leaders tongo borga jaga o activities borga jaga picketing o support khlai tongo tei agartala town committee jing town de tonga chin leaders jing jaga tini civil society ni logibo ese jing tiprasa hisabe singno jing TSF leaders fe logibo jing tiprasa hisabe tino jaga phaileka আর তে কেসা কেসার মুংতাম তংনাই নাই তংনাই লুকরমো তাই নো যে স্টুডেন্ট উইংস তংমারো বেবাক দিকিনো বস জরতি ও ডিমানো সানলাইমান बिसिंति बाहायनो जों इनार लाइन पारमिट बो अरो इनक्लुडेड दं ओ जे चार्टर अफ डिमांड जों सामानि इनार लाइन पारमिट तांगि जों नांकुं हांगे त्रिपुरांखा करिडोर हमजागै दं बांलादेश नि जे इलिगेल माइग्रेंट्स फाइमन तै अमा हायनो तिनिनि ओ स्ट्राइक नो कारी बाहायनो बस कांनि जरा TSF नि बुखाते बुंथाय खरांति सामुदों पुइलानो लुकरनो मनो कासे कबंग नामु सुंनाय नादि ओ अमो जागा जों तिनि नुखांखा जों जागा बरक दङ फेबा आंखा खलाय आगलिबो बरक तिप्रसा उमसुक इंगलागना हानै तिप्रसा तेबो दङ हानै खा खलाय आगलिबो तिनिनो मुभमेन्ट तिनिनो डिमान्ड जदि जों मानिबो तिप्रा हास्तेनि जतो लुकरक न डिमान्ड फेसिलिटी जों मानाय आंखा खलायो कबंग नामु सुङो तिनि आगलि जे दंनाय रक तिप्रसा रक एटलिस्ट नरक नং नुखुंगो 4-5 बरक दङ जों एटलिस्ट नुखुंनि खरसा रक अ आगरलिते पुंनि थाखाम होने आंखा खलायो अमो हाय डिमान्ड जों CAB नि फुरबो आस्ताबल जों खाइलेका जोंहाफोर लुकुरनो फारसेन्टि गाहामनो पजिटिभ रेसपन्स मांखा खाखलायो लुकुरक अमो हाय डिमान्ड नंनो सापर्ट खलायनो हनै दा इनार लाइन पारमिट नाथाय इनार लाइन पारमिट चिनि TSF नि कोड डिमान्ड तमानि चिनि लिफलेटबो जों चिनि डिमान्ड 30000 इनार लाइन पारमिट चिनि तिप्रासरनि बागै थांना बागै कबसनि जों खाखलायो तिप्राहा अंखा बांलादेशनि बागै बंनि सेकेन्ड होम टाउन जेफोर मुसुङो बर हाबै थाङो जेफोर मुसुङो बर बेराय थाङो फेबा बंनि कुन डकुमेन्ट बंनि कुन भेरिफिकेशन खायजे गया जे फाइनान्स मोर फाइकिया इन लाइन परमिट चिन्ति प्रसारन में कैसा थांनानै चिनि हानो जों चिनि बाउन्ड्री जों खावैना ना बागै कैसा चिनि कबसनि आं खाखलायो इन लाइन परमिट चिनि बागै बेलान इम्पोर्टेन्ट बेलान नांखौ माने जों ताबो नुगै मानो मणिपुर थागा हांगे इन लाइन परमिट जागा लागौ खलायजा आ जागा लुकुरक एटलिस्ट बरनि बाउन्ड्री बर सेफ खायना रिजा आं खाखलायो चिनि स्टेट गभर्नमेन्ट चिनि सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट ओ इन लाइन परमिट दंनि डिमान्ड दं नमो एकदम कसाम डिमान्ड जों सान अ डिमान्ड जों सानि फाइमा बालुकजा तो अमो हाय डिमान्ड दं न बरक रिनां थुनां खाखलायो ओके स्टुडेन्ट्स नादि स्टुडेन्ट्स अ तिनिनो मुभमेन्ट स्टुडेन्ट्स तांगि मा फाइ हिमालय जों गांके युथ्स बस चिनि यागो चिनि दफा थन याफार खालामनाय चिनि लिडार चिनि सिनियर र चिनि दफानि युथ्स सगजो ताबो बसाय हांगे चिनि दफा खलाय थानाय तिनो जागाव मैक्सिमाम चिनि युथ्स मां चिनि स्टुडेन्ट्स मां चिनि बसकां थिनांनि जाति दं जों जेबाबे जों खांगा चिनि दफा फिकेन जों नाय आं खाखलाय चिनि युथ संनामन खबंना मसंगो फाजि जों चिनि एजुकेशन जों फोकस खायमन लगे लगे चिनि दफानो जों मुथाङै लांलायनो थानसा खलायै होनना आं खाखलामन आन मेसेज दंनाय हामबाय जरबन फायदि जों TSF नि बुखाक्तिबो जों खानाय मानका बंनि बुसु जते सपोर्ट दं अमा किनो जों तेबो TSF बा पॉलिटिकल पार्टी नि लीडर्स वसिमिया जों सोशल एक्टिविस्ट खाय दंनाय रबाय बहाय जों कक सालायनान साइड दवायने आमगै नरक जय नाय तंनि सिनि खरां belai hambai norok media person no suno logriman bagai mo jorabo norok saimano je sini tipra hasteni obostha mo tini sansani kokya mo saimano je political party gobang ma phaiga thanga kisa kosom kubur ka grang sara dunia party pai bisuka A2YZ party paikha kintu tipra saroni muthangjanani kun lama nuhuliya abun bagai tini tiprani civil society rok yok yanggoi tini 24 hours ni bon ringnani baidyo ma engkha karon hengkai gobang ma sarkar phayo gobang ma agreement ngo
गोबां मा एकर्ड खालायजागो गोबां मा कक खालायजागो किन्तु सामंखौनो खालायजागिया सामंनि खेत्रे एंखाय जिरो इमप्लिमेन्ट आमन बागैनो आं साना मुचुंगो जे दिनैनि म जे 24 आवार्स नि जे स्ट्राइक जों जे 80 बছर जों जे इमप्लिमेन्ट खानाय जे एकर्ड खानाय ओ गभर्नमेन्ट दंनो बनि खुनजुब खोनायां दंमोनि बंनि मकल लुगियां दंमोनि बंनि मकल लुगिना बागै बनि खुनजुब खाना बागै दिनै म 24 आवार्स नि स्ट्राइक म दिनै जास्ट टेल आरसिगौ आं साना मुचुंगो नंनि बिसिंतै म दिनैनि स्ट्राइक जास्ट टेल आरहायसि पिक्चार अनेक बागि दंगौ जों साइमानो दिनै म 24 आवार्स बाय सिनि मान थाइना बरक दिनैनि बागै কোনো সাইটক লাগ আপন বাগিনো সাও মো শুধু টেইলার পিকচার অনেক বাকি দংখাইছি দিনैनि মো স্ট্রাইক নক সাইমানো যেতিনি 8টা ডিমান্ড থই 8টা ডিমান্ড বিসিङो जतन से स्पेशल डिमांड का नंबर 1 जे इनलिगल माइग्रेंट जे रिफ्यूजी ब्रंनो पुसबेक खानि जों साइमानो मो तिप्रा हासनि मालिक जों तिप्रासा हाइपनो जों तिप्रासारक तिप्रा हासनि मालिक फनो जों ताबो जों माइनरिटी माइक्रोस्कोपी इंनानै थाङै दंखा उंगैबो दंखा हायसि सो आपनि मेन रिजन गाय एकमात्र इनलिगल माइग्रेंट बांलादेशनि जे फाइनाय बांलादेशी रंनि बागैनो ओ कारनङै दङ सो आबन बागैनो आं सानामु दङ इनलिगल माइग्रेंट जे होम मिनिस्ट्री होते जे अमित शाह होते साकलाय जामने जे इनलिगल माइग्रेंट न पोस्ट बेक खानन बागै किन्तु ताबसुते आबनि तुइ कुनो इनिशिएटिभ ना जागिया सो आबन बागैनो मो 24 आवर्स नि स्ट्राइक जों रिमाइन्ड खाने मुजुङा हायसि जे होम मिनिस्ट्री न अमित शाह जी न नों जे सामनि कक न नोंनार नांथन आबन बागैनो मो 24 आवर्स नि सिनि मो स्ट्राइक सो आ जागा गोबां डिमान्ड दङ हायसि स्पेशली मो न एक नम्बर डिमान्ड आबन साना मुजुङो जे नरक साइमा खाना जे सिनि तिप्रामथा बीजेपी जे इंडिया गवर्नमेंट बाय जेकासा पार्टी के एक्टिव खामने ओ एकर्ड ब्रक खाइनार कक 6 मानि विदिन 6 मानि बिसिङो इमप्लिमेंट खाना कक किन्तु ताबो प्राय 2 बছর कासा थिङै दंगा आबनो ति काइसा कक साजागिया सो आबन बागै मो तिनि मो 24 आवर्स नि स्ट्राइक हैसि ताके साइमन नर जे गोबां मा जे सिनि एसटी कास्ट सर्टिफिकेट आबो हाइके तिप्रासा एतुदि तिप्रासा खायै एफिडेविट खायो सिनि तिप्रासानि फेसिलिटी नाय दंगो सो आबरंनबो मुथाना नांनायसि सो आबन बागैबो मो 24 आवर्स नि डिमान्ड ए गोबां मा साइमन जे सिनि टिजेस नि आमोल इनहेरेंट पारमिट खानन बागै जे डिमान्ड खालायमानि जे दाबि खालायमानि एनएलएफ होते टीटीएफ होते आबरबो खालायजागिया सो आबन बागैबो मो 24 आवर्स नि स्ट्राइक हैसि आबन बागैनो आं साना मुसुंगो सिनि तिप्रा हासिनि जत लुकरक जे नगो सिरिं गासु तंनाय मो स्ट्राइको जे फायरक आं सानान मुसुंगो नंनि मीडिया नि बिसिंतै मो जों जे डिमान्ड खायतरनि सिन मो डिमान्ड सिनि पर्सनल कोनो डिमान्ड हैसि मो डिमान्ड जदि सक्सेसफुल मगाय तिप्रा हासिनि 14 लाख तिप्रासा जत्तनो मुथांजांनाय सो आं नंनि बिसिंतै रिक्वेस्ट खाने मुसुंगो केबो सिरिं नगो आसुगै ता तंगि फायदि जे जागा पेकेटिं खाजाक दङ ओ जागा थाङै नरक पाल खा लगिरवै सिन मो 24 आवर्स स्ट्राइक न एकदम ग्रेन्ड सक्सेस खाने नंथुन आपनो कयनो मुसुंगो नंनि बिसिंतै बेलाय हामबाय लामसोगो हायनोहाय जों गोबांमा स्टुडेन्ट लिडार्स ताइ पलिटिकल लिडार्स बा जत बरक जे लिडार्स फाइट दंनाय बे कक सरमिनियागलो अरो आन गानाव मानि मांकासिं चिन्ट्रिप्रानि मोस्ट रिनाउन्ड सिंगर सिनि दा मिल्टन बखरकसे एस आर्टिस्ट नि फाइमनिया बक्तिनि एस प्राउड टिप्रासानि फाइजागर आबु सिमिया जोंबनो चिन्दा मिल्टन अलवेज नुगै मन फरफ्रन्ट जे कोनो प्रोटेस्ट ने जे कोनो चिन्ट्रिप्रासा रंनि सानमुं तै खांके जों बनो सब समय जराव मानो आबन बिसिंतै बट एस ए सोशल वर्कर एस ए सोशल एक्टिविस्ट बसं बनो जेफोर पान नुगै मानो टिप्रासानि जे कोनो सान थानितै अबन तै जों दारान सानि साइमान लायनाय तिनि अ मुभमेन्ट तिनि अ स्ट्राइक टिप्रासा जे सिभिल सोसाइटि र अर्गानाइज खाइतों मानि अबनो जों गोबांमा आवायमुं बिसिंतै नुगै मानखा केबंने बरन बिसिंतै नुगै मानखा अमनो पर पलिटिकल नि नजरतै नासिगि दं अब हाइरंनो तै नों बुम ताके फिरम रोंनाय ताइ तिनि नि डिमान्ड रंनि कोर भ्यालुस ताम दं आबरके साइखनासि बेलाके हामबाय पुइला न चिनि खरां न लुकुसं
आं कक थाइसानो सानानि मुंसुङो आबंखा तिप्रासानि मानथाइ सानथानिबो आजागाव पलिटिक्स नो इनभल्व ता खालायदि तिप्रासानि मानथाइ आबो पलिटिक्स या इलेक्शन बासानानि बागै जों तिनि जागाव फाइया अब इलेक्शननि दाबिया ओ जागाव भारतनि पताका कि त्रिपुरा मथानि फ्लेग दा नाकि ओ जागाव नायदि ओ या फाखरि ओ जागाव परमवीर चक्र से रजाक नरक आबो बायनो सिबिमां खाना अब नन पलिटिकल डिमांड अब त्रिपुरासानि डिमांड ओ हा साकाव त्रिपुरा हास्तेव जे त्रिपुरासानि सिनिजागि तंनाय बिनि बुसागो त्रिपुरासानि थै ताबुकबो सलि दङ बरकनि दाबिसेयाव जागाव बरकनि थिनांनि बागैसे तिङो जागाव तिनो जागाव दाबिजों खालायलायो आ दाबि नंका फार्स्ट अफ ऑल फार्स्ट नंबर 1 दाबि इंखा इलीगल माइग्रेंट नो जागानि रुतुगुइ सार्च खालायदि सार्च खालाय बरकनि जे डकुमेन्ट्स दंमानि आ डकुमेन्ट्स नो जागा बातिल मा खालायनाय बरक नो जागानि मान अरनाय नरि मान नो माया आबो जों नायनानि थाइया सार्च खालायदि बरकनि डकुमेन्ट्स गोबांमा जालिमानानो आंसिउ गोबांमा जागाव साबो जागा इलिगेलि ताबुक तंग बांलादेशनि गोबांमा फायनाय दङ लिस्ट दङ सिं थानि मिजोरामनि फायनाय दङ अरुणाचलनि फायनाय दङ जों अब वानसानो रखालायनानि हनै सामानिया साकमानो रखालायनानि सामानिया अर जातिगत केबो बायसिनि दुश्मनी गरै जों कोनो जातिनि एगेन्स्ट एसिनि दाबिया जों कोनो जातिनो जों ओ जागाव नासलेमानिया जों ओ जागाव जत्तनो तमा वानजै तमा चाकमा तमा मलसम तमा रांखल जत्तनो जों ओ जागाव जे जों कसाम तंनाय ओ हानि बुसा हनै जे तंनाय बरकनि बागैसे ओ दाबि आरो दाबिनो पार्टी लेभेल हইতে কোনো दाबि खालायजाक मानिया सराय सानाय मुसुङो अब नन पलिटिकल अब एज ए सिविल हिसाबेनो आंबो फायजाक तिनि तमा रोजाबनाय तमा थोंनाय तमा अफिस लेभेलनि बरक उंथुं जेकेबो जागाव फाय मानु तांनि गाकाव निउट्रेल डिमान्डसि ओंका गोबांमा बरक हयतोबा चंगुइ मानो अबबा त्रिपुरा मथानि सराय रकमांसोब्ला ओंका आंले त्रिपुरा मथानि दिबा आं त्रिपुरा मथानिया आं कांग्रेसनि बुया आं कोनो पलिटिक्स बाय आं कोनो इनभल्व गरै आनि सामुं ओंखा दफानि सामुं तांनानि कक बर कालचार नो तै सामुं खालायनानि सो अबनोबो आं आनि डिउटी हनै आं खाखायो अ जागाव आं याप्रि काइसाफान आं उसलुनानि बागै आं राजि गरै आं बुसकांगो सतायबो आगुगनाय नरगानो माननाय बुसकांगोबो ताइबो दाबि कतर ओंखांका नरगानो जागा माननाय Nara naji bisi burung na mungsa san mung tei om tahke protest khalemani nugu rajakor agulibo tamo chinti prasa boro ase danung ma tongsi chintini nugui mano je kono protest ngangke student wings ok mang sung for from nugui mano tini tomung no rajakor aguli joto tiprasa tongnai rok boro jotong phale kenge tini te kuru kuthongke sunugui man kamu bongno nang bum dehe ko kasar nai belake kaham question ang ani personal opinion no ang share khlainai tini ang gobang ma political leaders ok no nugu बरकनि जे लेक्चार रकनो खनातक रु तांगै हिंकांके ट्रेनिंग रै फायु लेक्चार नानि बागै फिया बोखा बिसिंनि लेक्चार जे रोजागमानि आबो कम नुकजागु
don't know afterwards why the situation is totally under control. And how many places are picketing are taking place? There are 3-4 places are there. Kadupada, Gate. So what is the police? What step will be the police taking? Yeah, we have talked with them. We are trying to negotiate. Let's see. So have you spoken with the main? Yes, we have spoken. So what is their view? Still they are also in talks. Let's see what happens. We're trying to persuade them. Any incident as of now? So far no incident. Only road blockade. That's now. Blockade. Rail has moved today? Rail has moved, but some places there are this outside this. Go back, go back. Long live, long live, long live. Long live, long live, long live. Mubarak ke jai, Mubarak ke jai. Maron Matar ke jai, Maron Matar ke jai. Ibrasa long live, long live, long live. Ibrasa long live, long live, long live. Ibrasa long live, long live, long live. We want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. Bangladesh go back, go back, go back. Bangladesh go back, go back, go back. Bangladesh go back, go back, go back. Illegal migrants go back, go back, go back. Ibrasa long live, long live, long live. Ibrasa long live, long live, long live. Ibrasa long live, long live, long live. Ibrasa long live, long live, long live.
khorang nai tongnai joto tahotai bukhuk sonono lamsukong ketnorok tini sainumano tiningkha 23 October salmari je tiprasa civil society ni luaji jakma bai ringjakmani bon ni salmari o bonno krungino rajakhora gulini dalbidal thayo tini asuklaika tiprasa civil society ni dalbidal ozamaro gabo haikeno sungtabo phaisok paijak north gate buskango haiko uttor gate buskango tini orono borok asuklaika puila o asuklaimani jagao tongo oro MLA Ronjit Dev Burma tai kubuni borok ganang borok rokbo tongo bini logyo manjakha borok ni je tini ni sanlaimung ungkha kaisar sanlaimung no tei tini ni oro je bon ringjakha abo borok sauje kaisar sanmung no tei hastini kaibrisi ba achuk thayo no khlaijaka borok ni bon aro gobama thayo no packeting asuk jakha hnai abo haikeno phungni simi boro asugoi satung tungroro khatung kutungma wa haikeno asugoi tini ni obonno borok palai lekha tamni hingangke borok ni kaisar sanung bisingo main bongoti sajaka issue ongkha je bangladeshi go back haike illegal immigrant sai detention camps namjangani borno sobir hojana borgo abo haikeno te kubuni te kaisa sanmung tongo aro sini tiprasa rongni je kokbro kok thai sini amani kok bono roman script bai renani bagai a roman script tau phano Rata eko abono tuino borok ni tini ni o asuk laimu tam ningan ke abono sagam wa haste habang borok triparty obo haike kaisa party asuk man ba accord signature man ya gulo phano tau phano dalbidal or man thairok tong man chin tiprasa ni man thairok no tau phano rujai khoni bagai tini tiprasa civil society ni luaji janga bai obon Gestung obo haikeno chini oron tebo dalbidal thaini bo choya kare chengnorok no obo haikeno dalbidal mangpli phunugoi tongnai tini ni obon ni abon bagai norok choya kare nai tongli chini khorang ni kathang amoi bisingtui nai manai tini ni obon ni dalbidal thaini mangpli Chini orone regional party rok bai chukti khlayo silai be romnai choba khlai tonai rok bai chukti khlayo borok sawo nongni je dabi obaching mani nakha ebong agreement omo bukhuk baiya omo right and agreement ungo omo mane right and agreement ni bisingte aro condition tongo tamo damo dabi no mani na harjangnai kintu tini nuka je Tripura rajyo bo tabosuk porjonto je chuktingo kintu implement khlai jagya যেমন রমনি 1993 সন এটিটিএফ ললিত দেববর্মনের গুরুবতী সরকার একটা চুক্তি খা আর সত্তরতঙ্গ 1971 নি 25 মার্চ নি পরে বাংলাদেশ নি যারা ফাইনাই বরং নাইতুগতি খালাইবংনে হাওয়ার হনানি কক্তঙ্গ কিন্তু তিনি সুক পর্যন্ত রাজ্য সরকার কোন ইনিশিয়েটিভ নাই নাইতুগতি খালাইনানি ইভেন 2025 নি কেন্দ্রীয় সরকারের দিক নির্দেশনা রহকা তালসানের রমই যে অরণি বেআইনি অনুপ্রবেশকারী রং যে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট নাইতুক্তি খালাই বাংলাদেশ পাঠংনানি কক কিন্তু তিনি সুক পর্যন্ত খরক চানা ফন নাইতুগতি খালাই তাবুক জরা রহ জায়গা তিনি সুংমং নং গভর্নমেন্ট কক রিখা নং সেন্ট্রাল নি গভর্নমেন্ট দিক নির্দেশনা রেখা তিনি রাজ্য সরকার তাঙ্গই অমনে ইনিশিয়েটিভ না হাইয়া তিনি আসাম গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ না হারকা তিনি হরিয়ানা গভর্নমেন্ট দিল্লি গভর্নমেন্ট গুজরাট গভর্নমেন্ট তিনি মহারাষ্ট্র না হাকা যতন বিজেপি শাসিত রাজ্য ও সরকার নাটকা ত্রিপুরানি বিজেপি শাসিত রাজ্য হব তাঙ্গে তিনি অব ইনিশিয়েটিভ না হাজাগিয়া তাঙ্গে ইয়াপিনি কারাগ্রমিয়া অবনো চিনি কোয়েশন আবনে বাগিন जों প্রতিবাদ তামনে হিংগাকাই অবনে ইমপ্লিমেন্ট খাইনান বাগিন जों তিনি লামা মা নখরকা তামনে হিংগাকাই সরকার তাঙ্গে খাইয়া সরকারনো যে সুংনানে নাঙ্গো সরকার কিন্তু সরাই কাই তিনি সে পয়েন্ট অমনে তুই ছায়া অম সিমিয়া ত্রিপুরা রাজ্য 1971 সনে 25 মার্চ নি পরে সিমিয়া তাবো ইনালাইন পারমিট চালু খাইনানি কক্টং মানে তামনে গাই ইনালাইন পারমিট চালু খালাই বাংলাদেশ নি বড় হাত মানে মোটাংনানি কক্টং মানে তিনি অমনি প্রপোজাল পর্যন্ত তিনি দিল্লি সরকারনে তানে তাবুক পর্যন্ত রহজাগিয়াখো তাঙ্গই রহজাগিয়া সরকার নং চুক্তি খাইকেনা নং কগরিখা নং সারেন্ডার খাইরিকা সিলাই ইয়াসাগি নাখা তারপরে তাঙ্গই নং কগরিমা মতে তিনি ইনালাইন পারমিট চালু খাইনার বাগে রাজ্য সরকার 300 দিল্লি সরকার প্রপোজাল রহরমাইয়া তামো অসুবিধা তঙ্কাই তাঙ্গই নং রাইট এন্ড এগ্রিমেন্ট খাইকা অবনি জবাব দিনানি উংঠন অবসিমিয়া তাবুক ত্রিপাই থেকে একটুংখা একটুং মানে পরে তিনি 18 মাস চলি উঠাঙ্কা
Tangai tinisuk pojento bo apri implement kainane bagai sarkar mungsa yapri romja sarkar tangga omona usposto saya tamo yapri romja ka tamo khlai tong abu tangai tinisuk pojento kono yapri romja gya abo je sini sungmong jawab riton te rajya sarkar tang initiative nakha bo jawab riton nungnan to tang jawab ri maya tang lukuni buskan kok sai maya sarkar bo sanane ungthon bo tangai khai maya Tipra sarok cini bubagra omotabuk de agreement kalaimai khayoi tipra sarok ni mantai ni bagai agreement kalaimai ni abo cini onnai dangkha tipra sarok ni onnai dangkha bubagra ni onnai dangkha tipra sarok ni bagai agreement khalayoi tangai jeng protibat khayang nai nangkai jeng tebo poti omon sai 24 घन्टा ya nangkai jeng lagatar hotel ni bagai bo jeng tiarung lai tong tabo sampai kaisa sengmung asai kyabo haingai Asamo je Assam Chief Minister Hemant Biswa Sarma bo eviction drive khaimani hai aba hakan Tripura Hasan Chief Minister bo kisa chai to kha kisa khalsa kang bo je special task force ne nyai kaisa committee form khayei identify khayni bo no deportation khaijakman bagai abole busa jorte sakthari khaijaka abo to special task force mote ke khaya special task force dini Ogo matong nai Assam Rifle ni juan matong nai BSM ni juan matong nai kintu Tripura wo je special task force thana ni usirong na tui sim se khayo omti kun jako bini headquarter boro bini headquarter boro tai busuk bini manpower busuk omor ko nung ko kri bini bagai koita gari koita ko khaijaka omor ko nung ko kri ka abuni bagai na sing sanani nayo je sarkar special babe nung ko khaina nung thon omona drive khaina nung Ongtor jata Haryana wa khaijaka jata gobang ma jaga wa khaijaka abo ongko khaina nungthon tamina ne bagai initiative nana nungthon jeng abo nanan bagai sable omoto chini dabi kendra sarkar bo निर्देश ka kintu rajya sarkar tamne bagai khaya omon tabu chini prashno omo chini ko ka abone bagai jeng sanane nayo dati khain ko khaidi ekai nung tabu tipra se ekot khalaika nung or land rights ni kok saka और इन पॉलिटिकल पावर नि कक सका 125 अमेंडमेंट बिल पास खाइ एडिसी जाको क्षमता रिनन बगे बंगने मैनिफेस्टो 2018 2023 सबरिखा तांगे इम्प्लिमेंट खाया तिनी जनजाति मोर्चानि नेतारा अबनति कक खाइजा साया छिरिङ तिना सगै तंगो तांगे बरक साया तिनी मिनिस्टर तांगे साया टिप्रा सारना रिगना रिसा बागै खतंग मठासा बागै दा राजनीति खाइसिनान जोंबा चिन मानथाइ बामते कैदा छेफला जागै तंसिनाने चिन हाबा बुइबै दामते कैदा सेगिना जागसिनान जों संका गरिसा तंमनि संका लगुङ था कामते खाइजामा जों ताइ अबन मानिनाय मैया आबन बागैनो तिनी सिभिल सोसाइटिनि बागै जों अर हड़ताल खालाइखा Sartai kaisa kebeng nai bodolong ni bekhakti bo kahani koksil samung ongkhorjak tamni gangke jengnuge mano edisi ni chongwari bo bosong phai tongo ga aporong no nahar mung talangui nai tiprasa hase rangno femloge tewisa oma ke lama wo ongkholai o sanmuti sawi abo kaise political agenda ni bo opposition ni bekhakti o koksil samung sujagi abon bahki phirmung ronai opposition sabo baro sabo opposition और तो निनी सिविल सोसाइटी बाई तो राजनीति नि कुन सम्पर्क करे तिनी और जे सिविल सोसाइटी नि बरक बसाइ तने बरक बुटो बुसागला अमो नाइजोदा ओ दाबी नाइजोदा अब जे सरकार सिंगार थोन म नाइजोदा सरकार म सागातो न बा चिनो अजे दाबी अमो तो जों कतालके दाबी सानमे म सरकार बाई चुक्ति खाइ जागो दाबी से म सरकार बाई चुक्ति खाइ ब जे कग्रिमानि दाबी से अमन न जों रेडी साबले अमन जों सानो अमन रेडी हिनै तांगे सरकार तिनी अब न रिमाया तांगे बो इम्प्लिमेंट खाया अब सरकार साना नंथोन तांगे सरकार मन क्लियर के जनगण नि बुसकां साइमिया जों अ कारणे जों अब इम्प्लिमेंट खायमे यं टंखा अ जे जों दाबि तिसामन म काइसात बने उनको नया ता एसटी एससी रंनि फेक सर्टिफिकेट बाय जे साकरि त्रां तो माने आं कयेकटा चिदि सिका कोन एक्शन करै हा কি করি সুব্রত কইরি অনুপম কইরি বরং এসটি এসসি সার্টিফিকেট জাকা কইরি ত্রিপুরা কোন এসটি লিস্ট আছে করে বাইতে বনা এসটি সার্টিফিকেট ও চাকরি প্রমোশন জাকা হ্যাঁ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তো বনা বাইকে প্রমোশন জাকা চিঠি জাকা 300 পয়েন্ট কোন অ্যাকশন করে তাঙ্গে অ্যাকশন করে হ্যাঁ तांगे एक्शन करे चिने कखिंका अवश्य अबने जों साइमाना नायो अमने लोको साइमाना नायो गभर्नमेन्ट अमने जवाब दिनानै उंथन अबने बागै सानै न जों तिनी अर ताबो जों लामा कासुलाय ताबो अर
बेरिगेट खालायलाय दंलायो मेन कासे इन्सिडेन्ट मचुं नुगै मानखा आबै मुंबुं खा बेलाय न कासे जम्बुइ जला हातिओ जे प्रग्राम लाइन थांतानि खाकसा दिगे फुनक जागो जे बीजेपी नि जे प्रग्राम अंगि दंमानि आबन ताइ खाकसा दिगे ताकार जला बाहायनो तिप्रा मथन कासे चिकुनता जॉइनिंग प्रग्राम दंमानि अबनो तै बाहायनो बीजेपी नि बिभाग तै खुद बीजेपी नि स्टेट जनरल सेक्रेटारि बाहायनो कक्सिल सामंग डाइरेक्ट किसाका तिप्रा मथन एगेन्स्ट ताइ सांगि अमरा के कासुइ हामला खायजा काम करन आमु बागे किरम अब नरक मीडिया वन परिष्कार नुखाना बीजेपी नि जनरल सेक्रेटारि बिरपिन देबबर्मा साका जे हेजामारा गठनन परे ब प्रेस बुस कांगन परिष्कार साका जे जों खानानै बिसिंनो एक्शन थानाय एवं जों एमन एटेक खालायनाय जेता सारा त्रिपुराव कोनो त्रिपुरा मथानि बर रक्तंगै मांगला बर त्रिपुरानो याकारि फातार मा थांनाय जे समस्त गठना तब गठित मन पाहार आबन बागै बीजेपी नि जनरल सेक्रेटारि बिपिन देबबर्मा दायी जे कोनो गठनानि बागै बन दायी बन म खायरितनो एवं अबनि सठिक जवाब बस कांनि सालो जों रिनाय बन नासिंगै दंगो जों बन उपयुक्त जवाब रिनाय बागै जों बन नासिं जाखो सुरु से खायको जों जवाब रिनाय बिपिन देबबर्मा त्रिपुरा मथानो त्रिपुरा हाव तनिया हेनो ब साकाबले जों बन उपयुक्त जवाब रिनाय बागै नासिंगै दंगो नासिंगै बन उपयुक्त जवाब जों बन रिनाय बस कांगनो नुगाना सर जेहेतु त्रिपुरा सिविल सोसाइटी नि जे ओ स्ट्राइक अनाउंस केमनि और तो चंगनुगे माके इलीगल माइग्रेंट इश्यू नु तै सिमिया और चिनि जतो कन्स्टिट्यूशनल राइट्स दंमोन ति सानजागै दंगो तामके कबर रोमान स्क्रिप्ट नि डिमांड दंगो इन लाइन पार्मिनि डिमांड दंगो अबा हायके ओ डिमांड दंगो नासिगि नाखेंके ताबु बीजेपी जे ट्राइपार्टी एग्रीमेंट खायजाका आरो बाहायनो बर बंनि कग्रेमानि यागलो बाहायनो 6 मानि बिसुं खायजानाय मन खायजागलिया ताबु गोबुंमा सानमुंनो तैनो ओ सानमुंनो तै प्रोटेस्ट खालायजागै दंगो दा बोसोर जराते चान्सेस दं बर एग्री देखायनो ना खाया तमुनो खायंगां के त्रिपुरा सारक बो ग्राउंड लेवल जों रिपोर्ट नायनो खेंके बर बो लुकुरो बो सजराव आखायजागै थांगो लुकुरो बो जरा लेंलामा फायो सालबोसो जों लामा अंखलायसिनाय बुफुरसिन ओ मान थायरनो जों मानसिनाय ओ भाइरक अक्सिल जमु जों क परिष्कार सानाय आसामाव प्रमोद बर यूपीपीएल नि पॉलिटिकल विक्टिम मा हाय जोंनानि नाया त्रिपुरा सारक पॉलिटिकल विक्टिम मुंनानि नाया बरंनो थकाका 125 अमेंडमेंट बिल खाय बोडुलेंड पावर इन अमुग्रिनाय किंतु तामो नुखा तिनि यूपीपीएल पॉलिटिकल विक्टिम मुंखा बरंनो कग्रिखा बरंनो साजाका अम खायनाय त्रिपुराव अमतिखेनो जोंनो पॉलिटिकल विक्टिम खालायनाय बागै रिजनल पार्टी रंनो बाननिवै अमति खायै थकंनानि बागै चाइतगै तंगो अबन बागै विश्वासघातक जे राजनीति खायलाय दंमाने अबनो मोथांना नंथन जों नाया जे त्रिपुरा पॉलिटिकल विक्टिम नानि चिनि मानथायनि बागै जों सरकार फन दंथन सरकार करिबन दंथन चिनि दाबिनि बागै जों मुभमेन्ट खालाय थानाय ता ओके सर पाइथन सुम दंनाय चिनि खरनि कथां आवै मुनि बिसिंतै तिनि त्रिपुरा हासनि बसक जराते कयता थायो ओ स्ट्राइक खालायजागै दं ताइ सक्सेसफुली 24 आवर्स खालाय दा थांनि मानो ताम गांके केबिने बरन भागति साजागै दं जों मानि माया ओ स्ट्राइक नु होनायने अबनो तै लोकरम कसारमु पाइथन आं सारा त्रिपुराव ताबसो पर्यन्त आनि थाने जे रिपोर्ट 45टा जागाव तिने और पिकेटिंग चलि तंगो गोबांमा जागाव खबर मांखा फुंगो एका पिकेटिं चलिलाय तंगो एका म आगरतला बसलि तंगो एका आं सानानि नायो चिनि मानथायनि बागै जों केबनो किरिया साबो केबेंगै तं साबो कासुइ तं जों आबनो नाया तामो हिंगाखाय जों चिनि मानथायनि बागै जों जवाब खालायनाय केबें खांगाय जोंबो कासुनाय बरंनो प्रतिरोध खालायनाय जोंबो जवाब दिनाय ताई लामा नगा आसु तंनाय निंकया गोबांमा बरं नगा आसुगै यूट्यूब बुसकांगो फाय कक सावो किन्तु तिनि चबा दफानि बागै जखने चबाव बरंनो जों नुग्या मकल नुग्या कलाया फाया तामगै अमते किसु दालाल बरक तंगो बरंनो जोंको नायनाय आर जारा त्रिपुरा सारंनो तै राजनीति दीर्घ बसर थंका बरं निंको तिनि सीपीएफ नि हाल तामंखा त्रिपुरा राज्यव तिनि अन्य रिजनल पार्टी नि हाल तामंखा तिनि कांग्रेस नि हाल तामंखा ता पाहार जुदि अन्य राजनैतिक दल नि जुदि क्षमता तंग तांग बीसी इलेक्शन खाया तांग दुईटा काउंसिल वैकेंट सीट न तांगै बर उनको खाया इलेक्शन खाया निनि जनरल इलाका जतो जगन इलेक्शन खाया एडीसी इलाका तांगै खाया सबका साथ सबका विकास सिंगाय खाय तांगै नंग एडीसी इलाका त्रिपुरा से इलाका विकास खाया तांग कासुइतनि तांग इलेक्टेड बॉडी करै अनि कखा अमसे संगो सरकार आबनि जवाब दिना नखोन तांग 125 अमेंडमेंट बिल पास खाय एडीसी नि याको क्षमता रिया तांग डाइरेक्ट फान्ड दिया अब बंगने मैनिफेस्टो एवं विधानसभा बांगमन रमैति साका तांग जवाब करै आबनि तामो जवाब रिमया अमन चिनि सुंमुंतिनि बेले हामबाय हामबाय बेले हामबाय
kanai mangka chingoro naidi fung asi sirin simena hanyo tini tipramoto ni MLA sir Ranjit Debarma taibin logi oro TSF ni joto student rok bahaino borok completely borok support khalainai fung ni simena oro hor muchung laimani ba tire sok laimani ba yango both side di gitu hanyo asuk lainai slogan laimani bisingtoi protest khalai tanglai awsang kanai mangka sadi koktoi hanyo or demand to jeto constitutional se demand ba tai chini rights ni matter ba omo tam bagi reja yang na ingtheng rona ingtheng oma kino tomuno tini ni all strike ni yaklo bahane da kuno muhas agreement ba phayangge bo basang jorte kotor chobau ongkhornai borok ni sing saimaka hadingke sing tam nong kathang awe mung chini khorang ni bisingti phuno hui tongan nor nai tong Hadingke sing tau hanyo chini madam imal aja oro TWF ni khoroksa adongjek sing bawi bahanyo tini ni all strike no tei ni sing saiman lainai sing mung tongnai bin thani omono tini ni all strike je 24-hour strike announce khaijaka Tripura civil society bai obo ki political agenda da hanjagai tong tam gangka bo koksil samung to rojagai tongu bo kebengne botol bisingtei tamni bagi o tini ni strike khaijana nangka sing bisi burum burum na mungsa san mungno tei mungsa demand no tei nai omba hakela hara asu lainai demand khaleman nu protest khaleman nu slogan laiman bisingtei tini ni all strike main motive tam abro thaikna dimena Asalong ke obono bul buza buzi hang wan sugo nirona pele sekang belakena hambai Tripura haseni joto chini dofarong no ang belakena khapang ne hamjamung tei sobani chibai rena musungo niro social media ebakena kopir nai ro niro no bahana belake hambai niro khasige dofani chobawo belake involvement ngi tongmani bagi niro no pele sekang hambai rena musungo kan chini khorang hasal sogoya ning khendir ni suba so belakena nango tei ni question ni mote obo sabo organize khai inke chungwa so nei nei di chini jeta common demand land rights political rights chini ta demand economic rights abo belakena khatrawo klaijak te kaisa kan ken chung tamanai chini survival te existence ni bagai belakena kirima sangsa chini hawo obono tui tuesday sisimi belakena khorang ti salai poder por organization poder por bum phalai abcd pai lekha hi chin boro demand kintu kaisano common demand ar obo civil chungnai ne di rajnoitik babe जों एस एन इंडियन जों इंडिया भारत बारसिं मानि बाय जों जे अर्गानाइजेशन थाखाय जों भोट मारलाय इनके भोट रलायनानै थांथानिखौ अ डिमान्ड रनो तयै
হয়তো নিজের বিসিঙ কিসা বুল বুঝা বুঝিং না একে দল খাগলাইব পদের পর খাইছিনি রিজনাল পার্টি পদের পর গোबां মানে অর্গানাইজেশন এবা খাবা পার্টি जों लुगै मानखा हाइफानो चिनि नाहार मोनखा तो कायसा लखखा कायसा ते कायसा हाखेनो सिन बररो बाग जागै तंमानि आबनो बुथो खायनानि बागै गोबां मा बररो राजनीतिनि बागै फायमाया नांजागैब्ला तंखात्रिफ्रा हावो जे चिनि बररो माइनरिटी माइक्रोस्कोपिंनि थांखा जे जागो जों इंडिया गभर्नमेंट बे मास खायफ्रो 93% तंमानि ताबो हाखेनो याखेनो 12 के 13% हाइसिं सिनाय जदि 2011 ni census tabo 2026 ni census naine khangkai गोबांमा influx फाइजा daily जों media ni माध्यमे जों नुगै दङ बरनो पोस्ट बे खलाइजा या अब तो जों सिया हायफाना रमजा खाहनै जागा जागाबो जों रेल स्टेशन पा हदि जे जागाबो फाना जों नुगै मानो किन्तु अब पोस्ट बेक खलाइजा या इदानिङो जों तमानु खामले इंडिया गभर्नमेंट सावै रखा बरनो 1 month नि बिसिङो तमने डिफाइन खाइ बरनो नाइतुक थिखलाइ बरनो पोस्ट बेक खाइ दिहनै फियाबा चिन आरो किछु खलाइजा गया ते ऐसा हखेन सीए नि बागै apply खाइदों हो तो मैं not a single application बरो fill up खालाय तो माने खानो आरानिवस हजार तंगो नों जदि भारत बा सिंना निखां खाय नों रेशन कार्ड निन आधार कार्ड निन लैंड नि इलेक्ट्रिक नि बिल बजे जागानि फाइबो आरो जागानि बो फनुनानै नांनाय बनपरे बरो डिटेंशन केम्पो तो निजांनाय आबानि बागै बरो स्राय के बरो मकल नुकजानानि केरेवै बरो तो सिन सेटेक्सा होस गनां ब्ले फातानि फाइने र आबानि बागै बरो तुमा खलायखा बरो काइसाफान बरो फर्म फिल अप खलाया टिल डेट इंका आबानि बागै सिविल सोसाइटी अब बाहायनो कांग्रेस प अब बीजेपी प अब खबा तेप्रा मथा प पदेर बरखे हलाय माने बाङै फाइमै यांनाय जंनाय गोबां मा बखाबला दङ दफानि बाङै सामंतानानै खरांति सानानै खाइमै आं दङ आबानि बाङै बर जतके सालाय अर केबनि नेतृत्व नि बाङै जतनो लिडार अर हाइसि और के कोनो पार्टी नि ऑर्गेनाइजेशन बाय तैदल जामानिया कोनो कायसा धर्म वर्ण निर्विशेषे अरन्य कायसा दफानि डिमान्ड कमन डिमान्ड होनै फायै अब सिविल सोसाइटी तिनी बन्दा खेजाक मानिसे आबनि बागे अरनो बुल बुजा बुजिंलायनानै कोनो प्रश्न फाया हैसि मैडम तक है सुमु अब जोंनो के मानो जेफुरु फानो स्ट्राइक खाले कांगे जे कोनो तिप्रासानि राइट्स नो तै डिमान्ड खाले कांगे फर फ्रन्ट जों सब समय नो गो स्टुडेन्ट विंग्स नो से बरक कासे बैकबोन अंगनि बासाय दङ तमनो तिनी राजाखर आगुलियो तंफानो राजाखर आगुलियो नि जतो तिप्रा सारक दङ र बोरा चराय जतनो तामनि बागै तिनी चराय रक्सिमी स्कुल स्टुडेन्ट कलेज स्टुडेन्ट रक्सिमी तांगि सरगासुइ प्रोटेस्ट खाने ना तांगि चिनि आम बाबु सम फायं अमाहायनि बकसिल जामुक्ति साजागै दङ तिप्रा सारकनि बिसिङनो अबन तै बस जरतै अब बेलायखेन खाखामो तबो जों बोबाग्रानि तैदल मानि बाय तबो right from the very beginning जों वान सटाय खाय TSF नै जता फाइमानि TSF रंने होयतेन गोबां मान लिडार्स अंखौै MLA मिनिस्टार्स रबो गोबां माने नुखा जों तबो TISF तबो बाग्रानि तैदल मानि बाय TISF ने बरो स्क्रिप्ट न तै जे फ्रम अरलियो सर्किट हाउस जों प्रो जों खाने जों नुं जागिया बरोका स्टूडेंट मीन्स नाम्बा तिप्रासा स्टूडेंट्स नि डिमांड मीन्स नाम्बा आनि बोसा सिबले बरो बोसानि काना आं बुमा तंनानै नांगौ आ वान सं सेन्स बायनि जाफ्रा थांखा गोबां मा बरो एनजिओ दंखा पदेर बोजा खाताव जाखा निजेनि हावो तंगै निजेनि बुमानि कक साइमेनिया गुबुन दफानि कक नाम खामफानो नों बाबाय नों मा सुइनाय याके नों एग्जाम मारिया अबाके गोबां मा हरासं तंमानि आबनो तांगै तिनि आं प्रश्न खायनानै मोसुगो जारा स्टूडेंट न बोसानो रहबै बुमा बुफा अंखर यांगै दंनाय निरंखा सेल्फिश गार्जियन होने आं मान सुगायसि बोसानो इभेन चुरुई सरे तो माने बोसानो जदि ससेंग दाखा खाय सरे बुमा बथुइनै सिफानो ससेंग हाबै मा थयो आबंखा बोसानि हामजाक मानि इनके नोंनि ने बोसानो खबला रहरै तंखा नों आंगा नवा आराम खालायनो मोबाइल नाय तंखा अबायके तंगियाब्ले सगां जों गार्जेन रसे प्रोटेक्शन हिसाबै बरनि गान्दा बासानानै नांगौ कारण असराय रक्त बर्तमान बुगि मानसि बर बिरमा नों जाय भबिष्यथिनि तामं सिनाय कारण बर दसराय खबरनि फिउचार तंनि बर वान सगै ककब्रनि डिमान्ड बखायलाय जागो सिनि हानि डिमान्ड पलिटिकल राइट्स राजनीति नले बस बर साइसिमाया किन्तु बरनि चाकरि मानिया फादार हानि बर फाइनाय बर निने आनि चाकरि ताकसि बस बेकलग गोबां बस चाकरि माया गोबां बस स्टुडेन्ट्स गोबां मा फादार हावो सारा भारत वर्षनि बादे फादार हा पर्यन्त थाङै चिनि बोसाराव थाङै हटेल रगो रेस्टुरेन्ट रगो बसामं तांमा तंबायखा साबै बे असराय रंनि बरनि वासंमानि दं बरनि भबिष्य तामंसिनाय बाइके सारभाइभ खायनाय बरनि भबिष्य फिउचार तंब्ले
ke azagawa ang samani khane जों दिने कमे माने ओं थाङै दाबो हाखानो माइनरिटिया माइक्रोस्कोपिङै थांखा जों बडय बरनो पाइलिया फादार हानि बरनो हानि मान कमन इशू कमन डिमान्ड तयै जों ट्रिपार्टाइट जगह इंडिया गवर्नमेंट त्रिपुरानि स्टेट गवर्नमेंट त्रिपुरा मथा खलाय जेटा बीजेपी गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री directly boro home ministry BJP government by rule khalaija boro kaisa saklai rakha chini Amit Shah ji bo saklai rakha je mas kaisa ni bisingo nai tung tiklai di buijoda jaga wo nai di Delhi hai chini Maharashtra hai chini North East ban Assam hai kobang ma jaga wo no already boro nai tung tiklai post be khlai ja mani sakba ma jaga nugu kintu Tripura wa ke silent যে জায়গাও ত্রিপুরা নাই সারা ভারতবর্ষের বেশি নাই নাই ত্রিপুরা হাংখা যতনি সেই ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস নি করিডোর অবং হাকে চিনে তুই খেছে সারা ইন্ডিয়া থাং পশ্চিমবঙ্গ তুই মেঘালয় তুই जों ত্রিপুরা চিনিকে সারাউন্ডেড চিনি 4টা ভাগ রাখে 3টা ভাগও না বাংলাদেশ বাই বর্ডার আপনি বাঙে চিনি বেলেকে খাতরা চিনি অবং হাকে করিডোর নই দङ আপনি বাঙে ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস মহারাজা সরবা আর যুদ্ধনি প্রকে কোনো অমস্টেইদ তিলাঙ্গিয়া ত্রিপুরা ওন যেহেতু সমল নেভার অঙ্কুমান বা ত্রিপুরা হাউনো চিনি বুবাগরা মানে বীর বিক্রম কিশোর মানিক বাহাদুর আপনানি ইন্দিরা গান্ধী নি আমলো কংগ্রেস নি আমলো বনার খাসরা সালেংলানানি বাগै কিন্তু বড় ফিরাওই थांफिननानि কক फिरावै थांलिया अबा हायखेनो आं जरा कायसा कक मासा आं तिनि इंडिया गवर्नमेंट नि फ्लैग रवैना आं सावो कायसा कक आं सानानि मोसौवो इंडिया गवर्नमेंट आसक बो भारतबर्षनो नारनानि बाङै आसक बो वेपन्स नामानो आसक जुद्ध खालायजना आसक बो नारो अस्त्र पाइमानो सारा वर्ल्ड नि बिसिङो बो श्रेष्ठ कायसा कान्ट्रि हजांनानि मोसौवो साइटो हुइथावो गोबां मा थांनाय नै दि अरुणाचल न आस्तबाग बागै एकबाग सिंनाय त्रिपुरा बोताङै बर्डर तानि फेन्सिङ बर्डर नै मा अम कहाँ के रमाया बेरा रमाया तान बागै आरो बर्डर कहाँ के रमाया तिनि देले बाहाय के बांग्लादेश हाबैत अब इच्छाकृत भाबे राजनैतिक भाबे त्रिपुरा हानो थंजागै तमानि बागै तिनि चिनि हाल बेहाल अवस्था गो अब खेन बेलाखेन फैक्ट अपने बागै जों इंडिया गवर्नमेंट नि थानि जों आज खायो जों डिमान्ड खायो जों कोयो जों माहायनो इंडियन प्राउड खायो जों फील खायो जों भारतवासी किंतु भारतवासी होने के नाते जोंनि डिमान्ड न बर' खानो कोनो किसु खानाय राजनीति बाय मकल बाय मा नाय दङ अपने बागै जेते जोंनि नैजो दाबि अ पश्चिम बंग हायरो गोबां मा जाति कमाय थाङो त्रिपुरा हानि बोसारावनो कमाय थांथों अबदे नाय अपने बागै जों मार्टे दाम तक जों खरांथि सानाय जोंनि डिमान्ड अब लिगेल डिमान्ड अबर जों बाय हुक एंड क्रक হয়তো जों 3 भाग 2 भाग बुथारजाफा पाइथों 1 भाग फानो सादिन त्रिपुरा हनै बर थाङै मासिथों हनै जों बसकांगो जेफ्रा फानो जबाव फायो हायसि कमै मैडम बेलेखना निथिं खानायमान खा मैडम खुक्ति बाहाय के तामनि और डिमांड अब कोनो पॉलिटिकल एजेंडा या ताई इंडियन गवर्नमेंट बाहायनो स्टेट गवर्नमेंट हानो और डिमांड दङ तैनाय politically ba political mokol bai politics ni naharmung bai ta nasikting or demand ka chini rights or demand ka constitutional abon baget ini or strike lai jai tong padi ke chengtai bo or ni bahai bumtai situation choli tong tai kubun je leaders tong mara bo kok sai ne le ne aba kina student leaders always kok san sai tong no na chme chini khorang
बायदि के जोंहानि हाय ताबुक चिनि त्रिपुरासानि बा TISF स्टुडेन्ट विं अलवेज बरं साजागो जे कोनो प्रोटेस्ट हिंदी जे कोनो डिमांड तैनाय खरांथि सनाय रक नांगे बरक नांगे बैकबोन TISF नि जों खरकस लीडर TISF नि प्रेसिडेंट साजरा देवमय जों और मालाके बिनि कुक्ति जों साइमान लायनाय दिनि अ स्ट्राइक साबो बाय अर्गानाइज खायजाका अर्गानाइज खायजोमन बिसिंति बाहानि जों गोबांमा केबं बदलनि बखाक्तै अबो कायसे पॉलिटिकल नि नजरति नासिजागै दङ अबरं तैनि बाहाके फिरक रंनाय ताय दिनि स्ट्राइक बस जर्दि सक्सेसफुल हमनो साइके पुला ननि थाइजों कक सामने आम नांगान सारिगन जे अमनो कायसा पॉलिटिकली बाबे बुइना हारजागि दंखा बा अम साबो चेंसाका मनि गाव बरनि बखाव ताखनो सोंमुंबो दंखो ते गाव बर सोंगिबो दं मेनिं गांगाय अम त्रिपुरासानि नुहुन मुंसे अ जागा कोनो पार्टी ता देनि करै त्रिपुरासारक साइ दङ त्रिपुरासार आगिन सिमिनो सानै दङ इलिगेल इमिग्रेसन जों रोखलायनानै बागै सिनि गोबां मार सिलाय बालि जारा चबा खायना रक जिन आइएलपि रक इमप्लिमेन्टेसन खायना बागै किन्तु कोन फानो खायजा गया जिनर सेंट्रल गवर्नमेंट हते नोटिस इजाखा 2014 2024 नि परे जारा सिगां जारा फाइनाय रक बरन तैसा बेक खाय रक दिनि तफन बंन रहर जागिया सो आमनि बागै ताबुक फानो नक नुइ दं चिनरनि जे बीजेपी गवर्नमेंट तमनि जेटा मानिक साहा ताबुक गवर्नमेंट चालुगै दङ आम कोन फानो खायजा गया सो आमन बागै न जों दिनै जागा चिनि सिविल सोसाइटी रक आम प्रोटेस्ट नुमानि जों फुल सपोर्ट रु चिन TISF रक इभेन TSF रक बो जों रदन फायगा कारण पुइला चिनि सिगां त्रिपुरासा चिन सिनिमुं आमन परे जों TSF आमन परे उलसा हायनाय तो आम जत त्रिपुरासानि डिमान्ड आम जत त्रिपुरासानि नाहारमुं ते गोबां मा बिसिरमै जों जत नमन सानै दं तो आमन टाइम चिनि जों जत न लगिरने जेहेतु नक थाजिं साका जों बैकबोन न जों सिक्लाङै जों दाबो नखर याखै ताबुक चिनि जारा पेरेंट्स र बरक तो बंनि फैमिली ते अनेक पाइलाय हलाय बरक सामुं दं तो टाइम तो चिनि न चिनि पेरेंट्स र फायबा न ताबो जाका गोबां पेरेंट्स नि सेरनो न फायजाक तो बरक बंनि सेरनो रहका माने बरक सापर्ट दं अम त्रिपुरासानि डिमान्ड अम सिविल सोसाइटिनि डिमान्ड जे जों जारा त्रिपुरासानि जेखाने चिनि सामुं नांगौ जेखाने त्रिपुरासानि बागै जे कोनो खायना नांनाय जों अलवेज दं दिनै TISF नि बुहाक्तै रायजो जत स्टुडेन्ट विंग दंमोनि सारा त्रिपुरा से ऑल स्टेट्स बेग जास बन्द खायजाकबा जेतो संसिन सार MLA नि कुक्ति बखनाय बका मोर देन 40 प्लेसेस जागा हमति खायजागै दं गे स्टुडेन्ट दंनि बुस जरते साकथारि कयते जागा हम थाखि प्रोटेस्ट खायजागै दं दिनै जों राजाफोर आगुलि नुगै मानखा गोमा स्टुडेन्ट फायजाक अबा केन गोरों थायो बुस जरते स्टुडेन्ट आगुजा चिनि पुरा ऑल ओवर त्रिपुरा जेसे TISF तमनि जेता यूनिट तमनि जतनो जानि गानाबो बर गानाव थाङो बगनो सपोर्ट खायनान बागै बर जतनो साजा कारनमो त्रिपुरासानि डिमान्ड थाजिं सागा इलिगेल इमिग्रेसन न जों रोखलायनानि डिमान्ड्स डिटेक्ट डिपोर्ट खायनानि डिमान्ड तो अमो त्रिपुरासानि जे जागा सपोर्ट जत जागा न जों TISF र दंनाय चिनि सिक्लार दंनाय चिनि नाहारमुं चिनि बुबागार सावनि नाहारमुं अमनो जे जों चिनि बरक न चिनि हानो बानस्रिनांगोन जेखाने जों बानस्रिनांगोन चिनि हानो जेखाने जों दरगारनानै जों जागा न दं अलवेज जों थानाय नुगै मानखा कबर गवर्नमेंट स्क्रिप्ट दङ तै अर चिनि सार्किट हाउस बुसनारबो जेफोर प्रोटेस्ट खाले पुरो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बुखाक्ति बाहायनो फोर्सफुली बा हामिया सामुंते के बरक एटेक खायमारो नुगै मानखा दिनै जरा बाहायनो दिनै बाहायनो तो साइमे जों तो कर्पोरेट न खाय दङ जों तर गाव पुलिस पार्सन तो फुंनिसिमनो फायजाक बंनो जों चिनि तरफ हते दैरो बागै खानि दङ कारण बर लेंगिन दङ बर पुलिस फानो बर पुलिस ह्युमेन बिं जों तो बावै कर्पोरेट खायनो सामु खाय दङ जों नायनाय ता बरक ताम खाय जों तो चिन तबा चालु खाय थांनाय चिन तबा अलवेज न दंनाय कारण अमो जों सबनो दिनै कराक खायमाखायसे जों मेसेज रहनो माने सेन्ट्रेलाव फातारनि हास्तेव जे जों तामो नाय दं जों तो आगिनसिमबो डिमान्ड खाय दङ जों हायपानो जों तेबो खायना नांनाय जेसे जों मायासा अमनो चिनि नाहार ते वानसु दिनै तो जे त्रिपुरा सिभिल सोसाइटी बाय जे संहजाक और जगावो इलीगल माइग्रेंट इश्यू न तै सिमिया और जों नुगै मानखा बंनि जे मैनिफेस्टो इनर लाइन पार्टमिनो तै बर कायसे डिमान्ड खाय दङ कबर रोमान स्क्रिप्ट न तै खाय दङ ताइ जत सोशल पॉलिटिकल राइट्स न तै इंक्लूडेड ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट न तै फर्म खाय दङ ओंखाय जों केबांने बदल नुखाक्ति जों नुगै मानखा बरक पुलिस जे सामा हाय पॉलिटिकल नजरत नासिगै दङ अबा हायकिनो जों इलीगल माइग्रेंट इश्यू न तै बो त्रिपुरा गवर्नमेंट बो आसामनि गवर्नमेंट न किसा फॉलो खायमा हायकिनो जिकुनजा कायसे स्पेशल टास्क फोर्स नि कारिबो बरक इवेक्शन खायना बगै ड्राइव खायमानि आबुनते बंसो साखर नंना जायगा TISF नि बुखाक्ति बुमथाय खरंथि सनाय बसकां जराव तिनि आमो स्पेशल टास्क फोर्स या आमो मानिक साहानि की टास्क फोर्स बो जे सावामन खायनाय बो आमो साराते कोन खायगलाक ते क हंका हंकाय ILP जतनिसलाय इम्पोर्टेन्ट जों चिनि नर्थ इस्ट मणिपुर ILP चालुमान बिसि बालुगियाखौ चिनि अरुणाचल प्रदेश दङ माने जों जेफोर जे कोनो त्रिपुरा बर फानो जुदि नक ILP जागा स्टेटआव थांगांगाय नक नुगनाय अनेक प्रोटेक्टिभ कायसा स्टेट ILP दंखांगाय माने नों हाबना सकां निन पुरा डिटेल्स नों तामनि बागै हाय सालबोसोंनि बागै फाय जतनो डिटेल्स मारुंगा जागा निन स्टेट सेफ्टिंगि थाङो जों ILP तो बेलेन नांगौ
Omo chini agin ATTF ekor dok khai hijak chini jara chilai balnai robor ekor khai hijak omo tabu implementation khai jaga omo nango te chini je baki tiprasa ekor bubak rojata khai ga ambo chini nango joton no chini nangmani mane amon teina tini civil society rong nungkha जों support khayo abon bagi no karon chini tiprasa ni demand jekhani tongnai jekhani sono nangnai singa jagno thanai te omo sudu sungsim khaiga jara noga asuke mobile tabuk nai tongo jara noga asuke tabuk mobile sono nai tongo ba je kono jaga area nai tongo norok nang koina muso nok ni nokhori phaidi karon nok ni nokhori tiri phaiyaga norok naidi kono sung asuk bosor siring siring tomon bagi illegal immigrants sok chini hawa hapka te koyekdin pore ke nok tiri noko asuk tongkhangkai chini noko se hamnai amo tabuk abon bagi no jotono request khayo nokhor di te busuk tongsinai te bufuru sung soba khaisinai bufuru sung mannai sung khali nogo tongi simin comment ni lainai sung te busuk khaisinai kono semaya are nogo tongi khaiman sel nang field nokhor di nang jefuru field nokhona nok nukna jefuru chini asam rogo kono kaisango manipur rogo busuk protest khai ang even ang agi manipur pore hikang arono first ILP ni protest ang makhaika ang koni bagi CA ni bagi ang asamo tongpuru aro podipuru aro makhaika aro ni borok ni wansung no alada borok mane kono party nai sekang nijin hano bansir na abon pore se party jati jakisu borok wansung sekang to nijin hano nijin identity no borok ma bansir nai so amon bagi jotono request khainai nokhor di timing kha jorang kha judi nok nok tong khangkai already chin how to Bangladesh ra hapka te koidin borkha nogo se hamnai amon bagi jotono amno request tongnai jotono doti ke nokhol laidi tinin sobano krak khai jotono fight khaidi jate chini hano next generation no chini selai tar junior sung to generation young no haipon chin selai pon te junior gadal dong jabu serai gadal ase drop jara agin din nugia khoje puro silai hokang balai je puro choba khaina nango je puro chini borok busakai satok jakha nok sok jakha buthar jago lama rogo sunga din no angkisa san nukha angani obos jesu tomani angkisa san nukha sungagi kami rogo dangana hangkai bolong ma kharma rog anga a din no ang nugi haikya parawo nini paharama tomaro khor a salogang nugi phaijak tabuni generation tabun nugi yakho sung soba khaite sok kisa improvement ngi tong to soba sung khaina nang jesu jorte chinmo kaham ka fulfill improvement ngi sak amon bagi jotono request khaina jotono phaidi jotono on nokhor di sobo omo কোনো পলিটিক্যাল সবাই আমি সিভিল সোসাইটি রক্সিলিঙ্গু তিনি যদি অম কোনো পার্টি নিহিনো মানসু তঙ্গা পার্টি नि লিডার সকম যা তখম পুইলা ত্রিপুরাসা চিনি সিনুমুং আমন বাগিনো जों ত্রিপুরাসাঙ্গে जों তা কেবো অফিসার রংমানো কেবো ডক্টর রংমানো কেবো ইঞ্জিনিয়ার রংমানো কেবো পলিটিক্যাল পার্টি খাইমানো তো আমন বাগিনো जोंबो তো পুইলা ত্রিপুরাসা পুইলা তো সিভিল বরংনো আমন হিউম্যান বিং নো আমন বাগিনো जों ত্রিপুরাসান দিমাননি নখর অ জায়গা আং টিএসএম প্রেসিডেন্ট হাইমে এখাতো আং তিনি তেবো ড্রেস কাহাম জুमै West Coast cumi sang phai kemang protest khaina ni civil borok ai ke civil baben nokhoro o jaga to kono amma haino wansuk mani kai nong nang clarification bagi jodo no omno ko bong nai hambai joraman Fadi ching hanyo khanai mangka bo tini as a TISF ni president nya bo as a common citizen as a civil bo phaine je Tripura civil society by songhaja o strike no support khani bai phaiga Fadi amakin chung te bo leaders ok bai tai oros jara supporters phai tongnai ron bai sung kok sanan chai tongnai nor nai tuni chini khorang Ramsogo haino hai tabuk chung thajingo TISF ni president chini TWF ni leader amhakino sar MLA bikok Sulaiman Yagolo tabuk sungor manpika TSF nge sakang simin sini jaga phayo obo kaisa jekun protest khaitani borok ngange kaisa backbone kaisa borok no phan krak ni sijago jekun protest hayange TISF ni jekun student organization sung bus kang no guimano tini bo amhakino Tripura civil society ni
সংসাজাক বংনি অর্গানাইজ খাইজাক ও প্রটেস্ট নো সাপোর্ট খাইনা বাগৈ টিএসএফ नि যত লিডার্স नि টিএসএফ नि যত সাপোর্টার্স বরক ফাইসক ফাইজাক বং খুকে বসং খাইনে লিয়ানে টিপ্রাস সিভিल सोसाइटी दिनो स्ट्राइक खाइमेन ताम डिमान्ड नते खलाई तंग बा बसकांनि जाराव अ दिनि अ जे स्ट्राइक खाइमेन यागलो ब डिमान्ड नो बुसु जत यासा जा खत बेरना हामबाय चिनि खरां न नाइदे जों साइमानो दिनो जागाव तिप्राहाव सिभिल सोसाइटी बाय साख्लाइजाक 24 आवर्स इन स्ट्राइक अंगै दङ दिनो स्ट्राइक जों टीएसएफ जों फुलि सापोर्ट खलाइजा जोंनि सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्ट जोंनि बरमगन सम्राट देब बर्मा जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि बरमगन हामल जमातिया बरक प्रेस रिलिजन फाजिंतियाव जों फुलि सापोर्ट खलाइजा दा जों जे जायगायाव पिकेटिं दङ जायगायाव जोंनि लिडार्स दङ थाना बागै पिकेटिं आसना बागै जोंनो कखा नाथाय दिनैनि मुभमेन्ट कुनु पलिटिकल पार्टीनि मुभमेन्ट या कुनु पलिटिकल पार्टीनि ब्यानार मुभमेन्ट या फेबा दिनैनि डिमान्ड कुनु कायसा बरकनो बुतो खबलाय खाइ रहन नामथि डिमान्ड या जों साइमानो तिप्राहाव अ हानि बसारक जों यकना मुसुंखा तिप अ हाव तिप्राहानि बसारक यकनानि लामा नायतुखा अमन बागै दिनो जागाव सिभिल सोसाइटी बाय साख्लाइजाक 24 आवर्स स्ट्राइक जे इलिगल इमिग्रेंट्स नो आइडेंटिफाई खाइ बंग डिपोटेशन खाइ पोस्ट बैक खाइनानि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट तचिनि बगरानि फासिंति जे कायसा ट्रिपार्टिट एग्रीमेंट मानि अ एग्रीमेंट इमप्लिमेंट खाइनानि जी रोमान स्क्रिप्ट नि डिमान्ड गोबांमा अमहाय डिमान्ड 8 दफा दाबिनि डिमान्ड तिनि सिभिल सोसाइटी नि फासिंति साख्लाइजाक चार्टर अफ डिमान्ड नादि अ डिमान्ड जेन्युइन डिमान्ड अ डिमान्ड नो जों तिप्रासारक जों थानसा खलायै सापोर्ट खलायगा हांगांगे आं खा खलायो एबं जों खा खलायो बस गांसाल' जों चिनियो मानथारन जों नायमानानो होनै तामनि माले जों टीएसएफ तिप्राहाव जेफोर जिमा आसै फाइगा जों इलिगल इमिग्रेंट चिन टीएसएफ खरां तिसै फाइगा ताकबो जों तिसाय दंखो गोबांमा मेमोरेन्डाम याफोरका फियाबा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट फासिंति कुनु पजिटिव रेस्पॉन्स जों माया तिनि अ जागा स्ट्राइक नुंनानि कारण तामन बगै जों स्ट्राइक मानं खाबा जे जागाव गवर्नमेंट फासिंति फंडामेंटल राइट्स में वायोलेट खालायजागौ जे जायगायाव इंडियन कन्स्टिट्यूशन दङ फंडामेंटल राइट्स जोंनि राइट टू एजुकेशन आ जायगायाव हानि बसारक निजिनि मानि ककनो जों नाहारि पलिटिनि जों जालमानि दं जे जायगायाव जोंनो गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स न बर वायोलेट खालायदों आ जायगायाव जों दिनै अ स्ट्राइक खाय लामानो जों यागो रमै मानाखा जों खा खालायो बस गांसाल' जों ओइ थानसानि मुभमेन्टआव जों अ थानसानि चवाबानो दिनैनो पिसफुलनि प्रोटेस्ट थायगा जों अमनो खा खालायो जों बस गांसाल' साक्सेस जानो होनै जों खा खालायो जों सिगाङाव बुंनो माखा टीएसएफ नों बुसाका रोमान स्क्रिप्ट डिमान्ड सिमिया गोबां डिमान्ड तै सिगांसिम खरांथिसे फेमनि बस गाङाव जों थानायाव सालरगनो खा सार्किट हाउस बुसनार रोमान स्क्रिप्ट डिमान्ड तै जबा खाले पुरगो बाहायनो एडमिनिस्ट्रेशन बुखांथि राफलि बरक एक्शन नामरक बुनु मानखा ओंखाय अम हाकिनो तिनि गोरों गोरों खाय बस जरति टीएसएफ नि तिनि बाहायनो सपोर्ट खायमनि बिसिंतै क्वाइटे जागाव अम हाकि लामा अंखालाय अ सानमुनो तिनि डिमान्ड खाले नाथाय जे जागाव पिकेटिं नै दङ चिन साइमानो मत yang lembusora hezamara khwaicomni yang hatai kotor bormura aing phasing dago je jaga picketing ni tongo joto jaga na chini central leaders tongo a jaga chini division leaders tongo borga jaga wo activities borga jaga picketing o support khlai tongo tei agartala town committee jing town de tongna chini leaders jing jaga chini civil society ni logibo ese jing tiprasa hisabe singlo jing tsf leaders fe logibo jing tiprasa hisabe jing tino jaga phaileja আর তে কেসা কেসার মুংতাম তংনাই নাই তংনাই লুকরং তাই নো যে স্টুডেন্ট উইংস তংমারো বেবাক দিगिनो बस जरति अ डिमान्ड सानलायमन बिसिंति बाहायनो जों इनार लाइन परमिट बो अरो इनक्लुडेड दं अ जे चार्टर अफ डिमान्ड जों सामानि इनार लाइन परमिट तांगै जों नांखुं नांगे त्रिपुरांखा करिडर हंजागै दं बांलादेशनि जे इलिगल माइग्रेंट्स पेमेन्ट तै अमा हायनो तिनिनि अ स्ट्राइक नो कारी बाहायनो बस कानि जरा टीएसएफ नि बखाते बुमथाय खरांथि सामुखुम पुइला न लुखरं न मनो कासे कबं नाम सुंनाय नादि अ अमो जागा जों दिनै नुखांखा जों जागा बरक दङ फेबा आंखा खलायो आगलिवो बरक तिप्रसा अमसुक इंगलागना हानै तिप्रसा तेबो दङ हानै खा खलायो आगलिवो दिनैनो मुभमेन्ट दिनैनो डिमान्ड जुदि जों मानिबो तिप्रा हास्तेनि जतो लुखरं न डिमान्ड फेसिलिटी जों मानाय आंखा खलायो कबं नाम सुङो चिनो आगलि जे दंनाय रक तिप्रा रक एटलिस्ट नरक नং नुखुंगो 4-5 बरक दङ जों एटलिस्ट नुखुंनि खरसा रखांगो अ आगरलिते पुंनि थाखाम होनै आंखा खलायो अम हाय डिमान्ड जों सीएबी नि फुरबो आस्ताबल जों खायलायका सिंगापुर लुकुरन फासिंति काहामनो पजिटिभ रेसपन्स मांखा खाखलायो लुकुरक अमो हाय डिमान्ड नंनो सापोर्ट खलायनो हनै तबे इना लाइन परमिट नादि इना लाइन परमिट चिनि टीएसएफ नि कोड डिमान्ड तमानि चिनि लिफलेट बजों चिन डिमान्ड तिसाजा इना लाइन परमिट चिन तिप्रासानि बाके थांना बाके कबसनि चिन खाखलायो तिप्राहा
अंखा बांग्लादेश रंनि बागै बंनि सेकेंड होम टाउन जेफोर मुसुंग बर हाबै थाङो जेफोर मुसुंग बर बेराय थाङो फेबा बंनि कुन डकुमेन्ट बंनि कुन भेरिफिकेशन खायजे गया जे फाइनाल मुसुंग फाइया इन लाइन परमिट चिन तिप्रासार नबे कैसा थांनानै चिन हानो जों चिन बाउंड्री जों खावैना ना बागै कैसा चिन कबसनि आं खाखलायो इन लाइन परमिट चिन बागै बेलान इम्पोर्टेन्ट बेलान नांखौ माने जों ताबो नुगै मानो मणिपुर थाखा हंगे इन लाइन परमिट जागा लागो खलायजा आजागा लुकुरक एटलिस्ट बरनि बाउंड्री बर सेफ खायना रिजा आं खाखलायो चिन स्टेट गभर्नमेंट चिन सेंट्रल गभर्नमेंट ओ इन लाइन परमिट दंनि डिमान्ड दं नमो एकदम कसाम डिमान्ड जों सान डिमान्ड जों सानि फाइमा बालक जा तो महाय डिमान्ड दं न बरक रिनां जुनां खाखलायो ओंके स्टूडेंट्स ओ तिनिनो मूवमेंट स्टूडेंट्स तांगै मा फाइ हिमाले जों गांके youths बस चिनि यागो चिन दफा सन याफार कलांनाय चिनि लीडर्स चिनि सीनियर रो चिनि दफानि youths सगजो ताबो बसाय हंगे चिनि दफा खलाय थानाय तिनो जागाव मैक्सिमाम चिनि youths मां चिनि स्टूडेंट्स मां चिनि बसकां थिनांनि जाति रो जों जेबाबे जों खांगा चिनि दफा बिकन जों नाय आं खाखलाय चिनि youths संनामन खबंनामो जोंगो फाजि जों चिनि एजुकेशन जों फोकस खायमन लगे लगे चिनि दफानो जों थाङै तलां लायनो थानसा खलायै होनना आं खाखलामन आं मेसेज दंनाय हामबाय जरबन फायदि जों टीएसएफ नि बुखाक्तिबो जों खानायमानका बंनि बुसुजते सपोर्ट दं अबा केनो जों तेबो टीएसएफ बा पॉलिटिकल पार्टी नि लीडर्स वासिमिया जों सोशल एक्टिविस्ट खाय तंनाय रगय बहाय जों कक सलायन साइड दलायने आमगै नरक जय नायतनि चिनि खरां belai hambai norok media person no suno logiriman bagai mo jorabo norok saimano je sini tipra hasteni obostha mo tini sathani kogya mo sung saimano je political party gabang ma phaiga thanga desa kosom kubur ka krang sara dunia party pai bisuka A2YZ party pai kha kintu tipra sarong ni muthangana ni kun lama no holia abun bagai tini tiprani civil society rok Yok yang boy, tini 24 hours ni bon ringani baidyo ma engkha. Karon hingkai kebang ma sarkar phayo, kebang ma agreement ngo, kebang ma accord khlaijago, kebang ma court pop khlaijago, kintu samong kuno khlaijagya samong khetre hingkai zero implement. Amon bagino ang sanam muchungo je tini ni mo je 24 hours ni de strike. Sung je asuk bosor sunggai je implement khanai je accord khanai o government dongno boni khunju khanai yang dongani boni mokol lu yang dongani boni mokol lu na bagai boni khunju khana bagai tini mo 24 hours ni strike mo tini just tell arsigo ang sanamu jongno ni bisin koi mo tini ni strike just tell ar haisi picture onek bagi tongo sung saimano tini mo 24 hours bai tini man thaino borok madina ni bagai puno saitogla abon bagino sawo Most of the tailor picture on it baki tongkasi. Tini ni most strike rock Simon Jetini atta demand to it. Atta demand bisingo joton say special demand kai number 1 the illegal migrant the refugee brongno pushback hani. Sung Simono moti prahasani malik sung ti prasa. Haipano sung ti prasa rock ti prahasani malik phano. Sung tabok sung minority microscopy ingna nei thangui tongka. Ungui bo tongka haisi. So apni main reason kai ekmatro illegal migrant Bangladesh ni je phane Bangladesh rong bagano o karon ngoi tungu so abon bagana sanamu tungo illegal migrant je home ministry hoite je Amit Shah hoite saklai jamane je illegal migrant no post back khanan bagai kintu tapsu hote abone tu kuno initiative na jagya so abon bagano mo 24 hours strike sangriman khane mu sungai je je home ministry no Amit Shah ji no nung je samani kok o kok no nung narang nang thon abon bagano mo 24 hours ni sini mo strike so ajaga kabang ma demand tungai je especially mo no ek number demand abon sanamu sungo je norok saima kana je sini ti pramotha BJP ke India government by jakasa ti party ke khamani o accord bro khlainar kok 6 month within 6 month this more implement khana kok kintu tabo প্রায় 2 বছর কাছাকা সিঙ্গই টকা আপনতি কাইসা কক সাজাগিয়া সো আপন বাগৈ মো তিনি মো 24 আওয়ার্স ni strike haisi তাতে সামনে নর যে গোবাং মা যে
sini ST caste certificate abo haike tiprasa etudi tiprasa khayoi affidavit khayoi sini tiprasa ni facility nai tongo so aborong no bo aborong no bo muthana nangnai si so abon bagai bo mo 24 hours ni demand ke kabang ma saimano je sini TJS ni amolo inherent permit khane bagai je demand khlaimani je dabi khlaimani NLP hoje TTF hoje aborong bo khlai jagya so abon bagai bo mo 24 hours ni strike hasi abon bagai ang sana musungo sini tipra hasini joto lukrok je nogo siring gasuk tongnai mo strike go je fire ang sanan musungo noni media ni bisingtoi mo jung je demand khaitoni sin mo demand sini personal kono demand haji mo demand jodi successful magai tipra hasini 14 lakh tipra sa joto na muthang jangnai so ang noni bisingtoi request khane musungo kebo siring nogo asugoi ta tongi phaidi je jaga packeting khajak tongo o jaga thangen norok pal khal logiroi sin mo 24 hours strike no ekdom grand success khane nungtun abono koino musungo noni bisingtoi belai hambai Lamso hai noi chung kubungma student leaders tai political leaders ba joto borok je leaders fight ongner be kok solving yaglo oro an ganao mani mangkaseng chin tripani most renowned singer Sinida Milton bokhorok se as artist ni faimani boktini as proud tiprasa ni phaija goro abu simia sungbono Sinida Milton always nugui mon forefront je kono protest ne je kono chin tiprasa rong sanmung tei khangke sungbono sobsong jorao mano abon bisingte bot as a social worker as a social activist bo sungbono jefur pan nugui mano tiprasa ni je kono san thani tei abon tei singdaran sani saiman lainai tini o movement tin o strike tiprasa je civil society ro organize khai tongmani obono chung gongma awai mung bisingte nugui man kha ke bongne boron bisingte nugui man kha omono por political ni nojote nasigi tong obo hairong no taining bumda ke phiro mung ringnai tai tini ni demand rong ni core values tam tong abor ke saikna o belake hambai puila no chini khorang no lukusong angkok thaisano sanani muchungo abongkha tiprasani manthai santhani bo ajagao politics no involve ta khlaidi tiprasani manthai abo politics ya election no basanan bagi jeng tinio jagao phaiya abo election ni dabiya o jagao bharat ni potaka ki tipramo thani flag da naki o jagao naidi o ya phakri o jagao parambir chakra sirjak noro abo baino sibiman khana abo non political demand abo tiprasani demand o has hakabo Tripura hastewo je tiprasani sinijagi tongnai bini busago tiprasani thei tabukbo solitong borokni dabi seo jagabo borokni thinang ni bagi se tingo jagao tino jagabo dabi seng khalailayo a dabi nong ka first of all first number 1 dabi ka illegal migrant no jagani rutugui search khalaidi search khalai borokni je documents tongmani a documents no jaga batil ma khlainai borno jagani manornai nori braman no maya abo sung nanyani thainya search khlaidi borongni documents kabangma jalimanano angsiu kabangma jagao sabo jaga illegally tabuk tong Bangladesh ni kabangma phainai tongu list tongu sing thani Mizoram ni phainai tongu Arunachal ni phainai tongu sung abo wansano rkhlainani hni samaniya sakmano rkhlainani samaniya oro jatigoto kebo baisini dushmani khrai sung kono jati ni against to esini dabiya sung kono jati no sung o jagao naslemaniya sung o jagao jottono tuma wanjui tuma chakma tuma molsom tuma rangkhol jottono sung o jagao je sung ksam tongnai o hani busa hani je tongnai borok ni bagi se o dabi আর ও দাবি ন পার্টি লেভেল হইতে কোনো দাবি খালাইজাক মানিয়া সরাই সানান মুসুঙ্গ অব নন পলিটিক্যাল অব এজ এ সিভিল হিসাবে ন আংবো ফাইজাক তিনি তোমা রোজাবনাই তোমা थोंनाय
tuma office level ni borok ngthung je ke bo daga o phai mano tangi nga ko bo neutral demand si nga kubungma borok hoitoba chongui mano oboba tipramo thani serai rok mangsebla nga angle tipramo thani diba ang tipramo thania ang congress ni buya ang kuno politics bai ang kuno involve kri ani samung ngkha dofani samung tangnani kok borok culture no tei samung khlainani so obonobo ang ani duty hni ang kha khayo o jagao ang yapri kaisapana ang uslunani bagi ang raji kri ang buskango sotaiba agugnai norogano mannai buskango bo taibo dabi kotor kotor ngkha norogano jaga mannai Zara naji bisi burung na mungsa san mung tei om tahke protest khaleimani nugo rajakhor agulibo tamo chinchi prasa boro asek danung ma tongsi जों दिनै नुगै मानो जेखुनु प्रटेस्ट आंके स्टुडेन्ट विंग्स अकमां जों फरफ्रन्ट नुगै मानो दिनै तमुंनो राजाखर आगुलि जत तिब्रास तंनाय रक बर जतन फाइले गेंगे दिनै ते गुरु गुथुमखौ जों नुगै मान खामो बंनो नों बुमते को कसारनाय बेलाखे काहाम क्वेश्चन आं आंनि पार्सोनेल ओपिनियन नो आं शेयार खालायनाय दिनै आं गोबां मा पलिटिकल लिडार्स रकनो नुगु बरकनि जे लेक्चार रकनो खनातक रु तांगै हिंकांके ट्रेनिं रि फायु lecture ranani bagai phia bukha bisingni lecture je rujagmani abo kom nukjago No, Uncle, why the situation is totally under control. And how many places are picketing are taking place? There are 3-4 places are there. So, what is the police? What step will be the police taking? Yeah, we have still talks with them. We are trying to negotiate. Let's see. So, have you spoken with the main? Yes, we have spoken. So what is their view? Still they are also on talks. Let's see what happens. We are trying to persuade them. Any incident as of now? So far no incident. Only road blockade that's now. Blockade. Rail has moved today? Rail has moved, but in some places there are rail being stopped. This outside district. Okay.